എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 147-ാമത്തെയാണ്. അതിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് 39, ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 39. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്വാമി മുക്താനന്ദ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പാത്ത് ഓഫ് ലവ്. ദി പാത്ത് ഓഫ് ലവ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വലിയ ചാപ്റ്ററാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലപോലെ വായിച്ച് ഒരു 26 പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 26 പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല, അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം 1-2 പാരഗ്രാഫിൽ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ചാപ്റ്ററായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കാനും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനും ഉള്ള വഴികളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് രത്നച്ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ പോയാൽ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ എസൻസ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, എസൻസ് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ അത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് സ്വാമി മുക്താനന്ദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ കിടക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും എടുത്തു പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു എസൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലവ് എന്നല്ലേ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ലവ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്നേഹം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണോ, ദ സാധന ഓഫ് ലവ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ സാധന. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാഡീശുദ്ധി, പ്രാണായാമം, ക്രിയായോഗം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ എല്ലാ സാധനകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദ സാധന ഓഫ് ലവ്. അപ്പോൾ ഈ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയാം, ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയാം, അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സ്നേഹം, അതായത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. ഇപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു സോഴ്സാണ്. അതായത് ഈ ഭൂലോകത്ത് ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാം, ആരടുത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പെറ്റ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാത്രമാണ്. ആ പെറ്റ അമ്മയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. നീ ഇത് തരുന്നോ, ഞാൻ നിനക്കത് തരാം. ഒന്നുമില്ല. ഒരു അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവനെ കൊടുത്ത് ഒരു മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ താങ്ങും, ഇവൻ എന്നെ നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എവിടോ കിടപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും. അതുകൊണ്ടാണ് മുക്താനന്ദ നേരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്നേഹം, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം, അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവാണെങ്കിലും ശരി, സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, അല്ല ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും ആണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും ആണെങ്കിലും ശരി, ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്താലും അതിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനുണ്ട്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ. നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നാളെ നമുക്ക് ഇവൻ പ്രയോജനപ്പെടും, അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. പക്ഷേ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂലോകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്നുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അമ്മയുടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് മോനെ നോക്കും, വയസ്സായ കാലത്ത് എന്നെ നോക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതല്ല, ഈ ഉണ്ട്.
പക്ഷേ അതിന് ഉപരി അവളുടെ രക്തത്തിനെ പാലാക്കി കൊടുത്ത് വളർത്ത് നാളെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കൂടെ മനസ്സ് വേദനിക്കും, മനസ്സ് പ്രാകത്തില്ല. ഇവനെല്ലാം ഞാൻ ചോറിട്ട് വളർത്തു എന്ന് വേറെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും. പക്ഷേ ഒരു പെറ്റമ്മയ്ക്ക് തോന്നത്തില്ല. എന്നെ ചവിട്ടി തേച്ചോ, എന്നെ പുറങ്കാലം കൊണ്ട് തള്ളിയോ, പോട്ടെ, അവനറിയാതെ ചെയ്തു, ദൈവമേ അവനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം വേറെ ആരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതും കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ വേൾഡിൽ, ഈ എർത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഈ എർത്തിനും പുറമെ ഈ കോസ്മോസ്, ഈ യൂണിവേഴ്സ്, അത് പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ല, ഈ ഒട്ടുമൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിനെ എടുത്താലും അവിടെയും ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന, നമ്മൾ തൊഴുന്ന ദൈവം. അത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് പേരിട്ടാലും ശരി, ആദിപരാശക്തി, ആ ജനനി, ജഗന്മാതാവ്, ആ ജനനിയുടെ ശകലം ഒരു നോട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ആ അമ്മയുടെ മക്കളാണ്. അത് ലളിതാ സഹസ്രനാമം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാകും. നമ്മളെല്ലാവരും ആ അമ്മയുടെ മക്കളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അമ്മയെ വിളിച്ചില്ലയോ, സ്തുതി പാടിയോ, പൂജ ചെയ്തോ, നൈവേദ്യം കൊടുത്തോ, എത്രയോ പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. അവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം അവർ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ, എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുപോലെ നോക്കുന്ന ആ ദേവിയാണ് ആദിപരാശക്തി, നമ്മുടെ പാർവതി ദേവി. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തിയുടെ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദേഹത്തുമുള്ള കുണ്ടലിനി ശക്തി. അതിനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വാമി മുക്താനന്ദ ചിത്ശക്തി, ചിത്തി എന്നൊക്കെ, മഹാശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഭൂലോകത്തിൽ പെറ്റ അമ്മയടുത്തു നിന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ആ ആദിപരാശക്തി അടുത്തു നിന്നും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. വേറെ ആരടുത്തും അത് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം അതാണ് ഈ സാധന ഓഫ് ലവ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ലവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഡൈനാമിക്കാണ്, അത് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ നമുക്ക് വേണം. ഒരു സ്നേഹം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ത്രോബിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. ത്രോബിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വായ കൊണ്ട് പറയുന്നതോ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നതോ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. അത് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പാണ് ആ സ്നേഹം. ത്രോബിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, ആ നെഞ്ചേന്ന്, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്നേഹം ആണ്. അതാണ് ലവ്, അതാണ് ഒരു ഫീലിംഗ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്തുവാ, ലവ് ഈസ് ദ വെരി നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പം ഈ നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ആ അമ്മയ്ക്ക്, അമ്മയുടെ നേച്ചർ എന്തുവാ, രൂപം, സ്വഭാവം എന്തുവാ, സ്നേഹമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ. അതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം, ചില ഓഫീസിലും കാറിൻ്റെ പുറയിലുമൊക്കെ, ലവ് ഈസ് ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈസ് ലവ്. രണ്ടും ഒന്നാണ്. അപ്പം എവിടെ സ്നേഹമുണ്ടോ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പം അതിനെയാണ് ഈ പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തിലും ഒക്കെ ബ്ലിസ്
എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദം, അങ്ങേ അറ്റത്തെ സ്നേഹത്തിനെയാണ് പരമാനന്ദം, അതിനെയാണ് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ വേറൊരു കാര്യം, ഈ സച്ചിദാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യം, നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഇപ്പം മുക്താനന്ദ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തി കിടപ്പുണ്ട്, മൂലാധാരത്തിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും സ്പിരിച്വലായിട്ട് അതിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സാധനയും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം മുക്താനന്ദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, അതായത് സഹസ്രാര ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലൂ സ്റ്റാർ വന്നു. ബ്ലൂ പേൾ അല്ല, ബ്ലൂ പേൾ വന്നത് ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ വന്നത് സഹസ്രാരത്തിൽ നിന്ന്. ആ സഹസ്രാരത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ വന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിനെ എവിടേക്കോ വഴികാട്ടി കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ചെയ്തു. പിന്നെ സഹസ്രാരത്തിൽ കയറി അത് വെടിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് വെടിച്ചു. അപ്പം സഹസ്രാരത്തിലുള്ള ബ്ലൂ സ്റ്റാർ വെടിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്തുവാ, അടുത്ത പിറവിയില്ല, ഇനിയൊരു ജന്മമില്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പം മുക്താനന്ദം പറയുന്നത്, ഈ സച്ചിദാനന്ദം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ എത്ര ദൂരം മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനെ എത്ര ദൂരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് മനുഷ്യൻ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, മുക്താനന്ദ ചോദിക്കുക, ഇപ്പം ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ലൈറ്റേ ഇല്ല, എല്ലാം ഇരുണ്ടതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അവനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതേ സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഈ സച്ചിദാനന്ദം ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷേ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത, അതിന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ല. അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പോലുമില്ല. അപ്പം ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടോ? എനിക്കെന്തോ അറിയാം, സച്ചിദാനന്ദം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ, നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കറുപ്പോ വെളുപ്പോ ആർക്കറിയാം, എനിക്കറിഞ്ഞൂടപ്പാ. അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് കൂടുതലും. അങ്ങനെ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ 000 ആയിട്ടിടുന്നു. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇടണം. ഒരു ഡിജിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1, 2, 9, 1 തൊട്ട് 9 വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ പൂജ്യങ്ങൾക്ക് വിലയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂജ്യങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫുൾ ചാപ്റ്ററിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ദ പാത്ത് ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴി. ഓക്കെ, അപ്പം അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ബിസിനസ്സാണ്. അത് നമ്മൾ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി, ദൈവമേ എൻ്റെ മോൾക്ക് കല്യാണം നടക്കണേ, ഞാൻ ഒരു 100 രൂപ ഉണ്ടിയല്ലിടാം, വഞ്ചിയിലിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ബിസിനസ്സാണ്. അതും ഒരു ബിസിനസ്സാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിവന്, ആ അച്ഛന് അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഫോർ എനിത്തിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നുമേ ചോദിക്കണ്ട, അതാത് സമയത്തിന് കൊണ്ട് എത്തിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വന്ന് ഈ മുക്തിയെ പോലും നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്, ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേണ്ട, ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഹിം ഈവൻ ഫോർ ലിബറേഷൻ. എനിക്ക് മുക്തി വേണമെന്ന് പോലും ചോദിക്കരുത്. നമ്മളുടെ ജോലി ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്
ആൻഡ് ലീവ് ദ റെസ്റ്റ്. നമ്മളാലായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കി അങ്ങ് വിടുക. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ നിൻ്റെ കടമയെ ചെയ്, അതിൻ്റെ ഫലം എത്ര എന്നുള്ളത് നീ നോക്കാതെ, നീ കണക്ക് കൂട്ടാതെ, അത് തരാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ തന്നോളാം, നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡോണ്ട് വറി. സോ ഡൂ യുവർ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീവ് ദ റെസ്റ്റ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് തന്നെ ഈ തമിഴിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഏതോ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞതാ, ആശൈ അറുമിൻ ഈശനോടായിനും ആശൈ അറുമിൻ. അപ്പം ഒരു ആഗ്രഹവും നമുക്ക് വേണ്ട. മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പാടുപെടുന്നു, പക്ഷേ മുക്തി വേണേന്ന് പോയി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ചൊവ്വേ നല്ല ചെയ്താൽ തന്നെത്താനെ കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് നമ്മളെ തേടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വേറെ അടുത്ത പോയിൻ്റ്, നിനക്ക് ഈ സ്നേഹം എന്തുവാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു മസ്റ്റ് ലവ് യുവർ സെൽഫ്. നീ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ലവ് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് സെൽഫ് ലവ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ലവിനെ കുറിച്ച്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്, സെൽഫ് ലവ്. അപ്പം ഈ ചിലരുണ്ട് എന്നെ അവനോനെ താഴ്ത്തി പറയുക, എനിക്ക് ഒരു സാമർഥ്യമില്ല, എനിക്ക് പഠിപ്പറിവില്ല, എനിക്ക് തലയിൽ കയറുന്നില്ല, പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് ജീവിതമേ വെറുത്തു, എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല, എനിക്കതില്ല, എനിക്ക് കാശില്ല, വീടില്ല, അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോനെ സ്വയം ടോർച്ചർ ചെയ്യുക, ഹിംസ ചെയ്യുക. ആ ഹിംസ ചെയ്യുന്നതിലല്ല ജീവിതം. ആദ്യം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പം ഇതെന്തുവാ, ട്രീറ്റിംഗ് ദെയർ ബോഡി ഹാർഷ്ലി. ഈ സാധന ചെയ്യുന്നില്ലയോ, ഈ സാധന ചെയ്യുന്നതിലും ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഇത് സാധകരുടെ ഇടയിലും ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് വേറെ ലെവലാണ്. ചിലർ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിശ്വാമിത്രർ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നത്, വർഷങ്ങളായിട്ട് യുഗങ്ങളായിട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് തപസ്സിരിക്കുമ്പം ദേഹത്ത് പുറ്റുണ്ടായി. പാർവതി ശിവന് വേണ്ടി തീ കത്തിച്ച് അഗ്നിയുടെ മുകളിൽ ഒരു കാലിൻ്റെ വിരൽ നുണി വെച്ച് തപസ്സിരുന്നു. ശിവൻ വന്ന് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പിന്നെ സൂചിയുടെ മുനയിൽ കാലും വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് തപസ്സിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളും സൂചിയുടെ മുനയിൽ നിൽക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, അത്രയും സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മൾ സാധനകൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം അതേസമയത്ത് ഈ കാലത്ത്, അതായത് കലിയുഗത്ത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 4ാമത്തെ യുഗമായ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ടതാണ്. കലി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. അപ്പം ഇപ്പം അതിൽ ഈ കലിയുഗത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഈ സൂചിമുനയിൽ നിൽക്കാനും തപസ്സിരിക്കാനും യുഗങ്ങളായിട്ട് പോയി തപസ്സിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിരിക്കുന്നു, എല്ലാം നാശകാലമാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് പ്രോഗ്രസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം അതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് സമയമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഇതുവരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരെ നമുക്കിപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാട്സപ്പും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. ഇതേ ഒരു 50 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 30 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊബൈല്. അങ്ങനെ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് അതിൽ കുറേ നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് ഈ കലിയുഗത്ത്.
പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സ്പിരിച്വൽ ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചവരെ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കുന്ന എന്തുവാണോ, ഈ കലിയുഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സൂചിമുനയിലും തീയുടെ മേത്തും നിന്ന് തപസ്സിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു പോയാൽ മതി. അതിൽ ലളിതാ സഹസ്രനാമം പാരായണം ചെയ്യണമെന്നോ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്നോ പൂ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരെ ചൊവ്വേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനും എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഓരോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒരു 10 പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലെടുത്ത് അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് നേടേണ്ടത് മുക്തി കിട്ടും. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ട, രാമ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വലിയ പൂജയും പുനസ്കാരങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട. രാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാനനെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത്രയും പോലും വേണ്ട. രാമ 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 രാമ, അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ചാൻറ്റിങ് മന്ത്രാസ്, ഇത്രയും മതി. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കലിയുഗത്ത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡ് പ്രസ്ഡ് ഫോർ ടൈം, വല്ലതിനും കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിനക്ക് ഒരു 5 നിമിഷം ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സൈലൻസിലിരുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത ഈ രാമനാമം വിളിച്ചാലേ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമ ശിവായ മനസ്സിരുത്തി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ ആ മനസ്സിരുത്തി എന്നുള്ളത് അടിവരയിടുക, അതാണ് നമുക്കാർക്കും ഇപ്പം പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതി. ഓക്കെ, അപ്പം അതുമാത്രമല്ല, അത് കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചില സാധന ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സാധകരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കും, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഏകാദശി വ്രതം ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷഷ്ഠി വ്രതം ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസ്യയ്ക്ക് പൗർണമിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രയോദശിക്ക് പ്രദോഷത്തിന് വ്രതം ഇരിക്കുന്നു. ഈ 15 ഏകാദശി വ്രതം ഉള്ളത് എന്തുവാ തിഥിയിൽ ഞാൻ ഏകാദശിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഏകാദശി തിഥിയിലന്ന് നമ്മൾ ഉപവാസം ഇരിക്കുന്നത്, ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല. അത് കൃഷ്ണനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനോ രാമനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനുമല്ല. 15 ദിവസത്തിനൊരിക്കൽ നമ്മൾ വയറ്റിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. സദാ സർവ്വകാലവും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യം കൈ കിട്ടുന്നതെല്ലാം കഴിക്കുന്നു. കൈയും കണക്കും ഇല്ലാതാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇക്കാലത്ത് പറയേ വേണ്ട, ജങ്ക് ഫുഡ്, പിസ്സ, അത് ഇത് എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മരുന്നടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രഷ് എന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു, എല്ലാം മരുന്നടിച്ച സംഗതികളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പം ഒരു 15 ദിവസത്തിനൊരിക്കൽ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ചിലർ ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി തപസ്സിരിക്കാൻ പോവുക, ഫ്രൂട്ട്സേ കഴിക്കത്തില്ല, വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ മുറിപ്പിടുത്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവലിന് മേലെ ഈ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ പാടുപെടുത്താൻ പറ്റില്ല. പാടുപെടുത്തരുത്. അതായത് ഞാൻ ഒരു മാസത്തിൽ 20 ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൊട്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോവുക. അതൊക്കെ ദേഹത്തിന് ചീത്തയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധകത്തെയാണ് സ്വാമി മുക്താനന്ദ പറയുന്നത്, ഡോണ്ട് ബി എ ഫൂളിഷായിട്ടിരിക്കാതെ 15 ദിവസത്തിനൊരിക്കൽ ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ 2 ഏകാദശിയിൽ നീ റെസ്റ്റ് കൊടു, വെറും പഴങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇരി, അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചിലർ അങ്ങേ അറ്റം ചെയ്യും.
അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു കോവിൽ. കോവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലം. നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയാണ് അമ്പലം. ഓക്കെ, ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ദൈവമുള്ള പോലെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവുണ്ട്, അതാണ് ദൈവം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ദേഹത്തിനെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ? തെറ്റാ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഈ ചിത്ശക്തി, ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തി എവിടെ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ദേഹത്തിനെ അളവിന് മീറിയിട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് അതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ദേഹമില്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ദേഹത്തിനകത്തുള്ള ജീവാത്മാവിനെ, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ദൈവം. അപ്പം ആ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഉണരണമെങ്കിൽ, ഫീൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ദേഹം വേണം. ഈ ദേഹമില്ലാതെ നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ ദേഹം, നമ്മളുടെ ബോഡി. അപ്പം അതിനെ നേരെ ചൊവ്വേ സംരക്ഷിച്ച് സാധന ചെയ്യണം. അല്ലാതെ അതിനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നത്. അതോ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ അപ്പം പണ്ടൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കായമേ ഇത് പൊയ്യട, കാറ്റടയ്ത്ത പയ്യട. കാറ്റടച്ച പയ്യാണെങ്കിലും ആ കാറ്റ് പോയാൽ പോയി ഇല്ലേ? അപ്പം അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ദേഹമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടത്തില്ല. ദേഹമില്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയേണ്ടത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ അറിയണം. അതല്ലേ ജീസസ് പറഞ്ഞ നോ ദൈ സെൽഫ്. അപ്പം ടു നോ ദൈ സെൽഫ്, നമ്മളെ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനെ അറിയണം, ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ദേഹത്തിനെ നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കി സംരക്ഷിക്കണം. എന്നാലേ ദേഹത്തിനകത്തുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ഹാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്, ആ അനാഹത ചക്രമുണ്ട്. ആ അനാഹത ചക്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാ എന്തുവാ? യൂണിവേഴ്സൽ ലവ് ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ്. എല്ലാവരെയും നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് കാണാനും ആ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെൽഫ് ലവ് വേണം. അപ്പോഴേ നമ്മളെ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ, നമ്മളെ നമ്മൾ അറിയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനെ അറിയണം, നമ്മളുടെ അകത്തുള്ള ദൈവത്തിനെ അറിയണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് മുക്തി. അപ്പം ഇത് രണ്ടും, അപ്പം ഈ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജോയ്, ആ സന്തോഷം, ആ ലവ്, ആ സ്നേഹം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് വേണം, ഒരു നെഞ്ച് വേണം, അതിന് നമ്മുടെ ദേഹം വേണം ഇല്ലേ? സോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും അതിന് പിന്നെ മറ്റവരെ സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ലവ് യുവർ സെൽഫ്, ദെൻ ലവ് യുവർ നെയ്ബേഴ്സ്, ദെൻ ലവ് ഓൾ ദി അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നിന്നെ നീ സ്നേഹിക്കുക, പിന്നെ നിൻ്റെ അക്കം പക്കത്തുള്ളവരെ, അടുത്തുള്ളവരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുക. അതിന് പിന്നെ കുറേശ്ശെ ഈ സ്നേഹത്തിനെ വിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. പിന്നെ ഈ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, കാണിക്കാൻ പറ്റും വെളിയിൽ. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എടുക്കുന്നതിലല്ല. ചിലരുണ്ട് എല്ലാം മറ്റവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ കാത്തിരിക്കും. അച്ഛൻ വരുന്നോ, അച്ഛൻ എനിക്കെന്ത് കൊണ്ടുവരും? അമ്മ വരുന്നോ, അമ്മ എനിക്കെന്ത് കൊണ്ടുവരും? അനിയനോ ചേട്ടനോ എന്ത് നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്? കൊണ്ടുവരുന്നതും തരുന്നതും വെച്ചാണ് സ്നേഹം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യം ഈ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം. അതായത് സെൽഫ് ലവ്, അതായത് ഈ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലും കണ്ടു, ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് റിനൗൺസിയേഷനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു?
എന്തോനെയാണ് ത്യജിക്കേണ്ടിയേ? ഒന്നിനെയും ത്യജിക്കണ്ട, ഒന്നിനെയും ത്യാഗം ചെയ്യണ്ട. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള അത്രയും വലിയ ഒരു സർക്കിളിൽ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമ്പം ഈ എൻ്റെ നിൻ്റെ എന്നുള്ള വേറ്റുകൃത്യം അതാണ് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ. ഓക്കെ, എന്തുവാ? എൻ്റെ നിൻ്റെ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ എൻ്റെ നിൻ്റെ എന്നൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ, വേറ്റുകൃത്യം വരുന്നു, അപ്പം എല്ലാമേ മാറും. എൻ്റെയും മാത്രമേ, എൻ്റെ കുഞ്ഞ്, എൻ്റെ വീട്, എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പോയി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് മുക്താൻ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എന്തുവാ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നോക്കിയാൽ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, തോലുണ്ട്, പിന്നെ ബേസിക്കലി എന്തോ ഉണ്ട്? സെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് എല്ലാം എന്തോ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്. പഞ്ചഭൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് ഇതണ്ട്, എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി, ഭൂമാദേവി, വെള്ളം, ഇത് എർത്ത്, ഇത് വെള്ളം, ഇത് തീ, ഓക്കെ, ഇത് വായു, ഇത് ആകാശം. സോ ഈ അഞ്ചുമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ? ഭൂമി, എർത്ത്, മദർ എർത്ത്, ഭൂമാദേവി, വെള്ളം, പിന്നെ തീ, ഇത് വായു, ഇത് ആകാശം, ഈതർ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വേറെ വേറെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ സഹിതം ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതുമാത്രമല്ല, ഈ സിദ്ധപുരുഷர்களെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സിദ്ധന്മാർ. ഈ സിദ്ധ വഴിയാണ് മുക്താനന്ദയുടെ വഴി. മുക്താനന്ദയും ഒരു സിദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം സിദ്ധ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സിദ്ധ വഴിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ സിദ്ധന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വാക്ക് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതെന്തുവാ? അണ്ടത്തിലുള്ളതാണ് പിണ്ടത്തിലും. ഈ അണ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്മോസ്. ഈ കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം. പിണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദേഹം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ദേഹം. അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചം, യൂണിവേഴ്സ്, കോസ്മോസ്, ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ പേരാണ്, ഒരേ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ 5 എലിമെൻ്റ് കൊണ്ടാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. 5 എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ദേഹത്തുമുള്ളത് 5 എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതാണ് അണ്ടത്തിലുള്ളതേ പിണ്ടത്തിലും. അപ്പം ഈ 5 എലിമെൻറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ തൊഴണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഈ അസുഖം, ഡിസ്ഈസ് എപ്പം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ തെറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും നമ്മൾ തൊഴുത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖവും വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത് വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ, വലിയ ഒരു ഇതാണ്, ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്. കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇനിയൊന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അവർ ബോഡി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻ. അത് 100% കറക്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് എത്ര ദൂരം
പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഇടണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് അവർ ബോഡി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്രീതിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ശ്വാസം വരുന്നു പോന്നു, നമ്മളാണോ ശ്വസിക്കുന്നത്? നമ്മളല്ല ശ്വസിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഇപ്പം ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നു, അടുത്ത ദിവസം നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, ടീച്ചർ ഐ ഫോർഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് നടക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും വയറ്റിലിട്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നോ? അടുത്ത ഒരു 4 മണിക്കൂർ സ്വസ്ഥം, അതിന് പിന്നെ അടുത്ത വിശപ്പിനായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ 4 മണിക്കൂറിനകം ഈ വയറ് കടന്ന് എന്തൊക്കെ പാടുപെട്ട് അതിനെ അരച്ച് കലക്കി, ഇവിടെ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഒരു ദിവസം 1 കിലോ മാവിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്കെല്ലാം പാട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് മാവാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ വയറ്, നമ്മൾ വയറിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട് അടയ്ക്കുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ അരച്ച് 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 അതിനെ മാവാക്കി അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൊത്തിനെ താഴെ, എത്ര നീളമുള്ള ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ഇതാണ്, അതുവഴി കുറച്ചായിട്ട് വന്ന് അടുത്ത ദിവസം അതിനെ മലമാക്കി അതിനെ വെളിയിൽ തള്ളി. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ 4 മണിക്കൂറിന് വയറ്റിലുള്ളതെല്ലാം താഴെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഗാലിയാവുന്നു. അവിടെ അടുത്ത വിശപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി. അല്ല, നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, ഓരോ അവയവമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. ഹാർട്ട് 72 പ്രാവശ്യം ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് പമ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ബ്രെയിന്, നമ്മുടെ ലങ്സ്, നമ്മുടെ കിഡ്നി, ലിവർ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പം ഇത്രയും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനെ ഇതുവരെ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടുമില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല. ഇനി എത്ര കോടി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നാലും എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചാലും നമ്മുടെ ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ ഒരു നിമിഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്? ഒരു 10,000 കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസാണ് നമ്മുടെ ലിവറിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള പ്രൂഫോട് കൂടി ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം. അവർ ബോഡി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ബ്രീതിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സദ്ഗുരുവാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ വളരെയധികം രസിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, 5 വർഷത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, 10 വർഷത്തേക്ക്, 15 വർഷത്തേക്ക്, ഓരോരുത്തർ 4 തലമുറയ്ക്ക് കോടികൾ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഈ ശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ വൈറ്റൽ കാര്യങ്ങളും തന്നെത്താനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന പോലാണ് ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചവരെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചവരെ ഒരു 10 നിമിഷം ശ്വസിക്കാൻ മറന്നാൽ എന്താകും? 10 നിമിഷം എന്തിനാ, 1 നിമിഷം ശ്വസിക്കാൻ മറന്നു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്വാസം, അതിനെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്വാസത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്നു, കാറ്റ് അകത്ത് പോകുന്നു, കാറ്റ് വെളിയിൽ വരുന്നു, അത് ലങ്സിൽ പോകുന്നു, എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ആ ജീവനെ
താങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും ലോലമായിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ശ്വാസത്തിലാണ്. ആ ശ്വാസം നിന്നാൽ കാറ്റുപോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുവാന്ന്. അതാണ് അതിൽ സദ്ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതാണടോ ഈ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ അഡോസിറ്റി. അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡോസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ. അഡോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്രയും തൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അഹങ്കാരം, ഞാൻ ചെയ്താൽ അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് സദ്ഗുരു പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റർ. സദ്ഗുരു പറഞ്ഞത് ആ ശിവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉറപ്പ്, ഞാൻ ഇത്രയും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷേ അവൻ്റെ ജീവിതം 100 വർഷമാകട്ടെ, 120 വർഷമാകട്ടെ, 10 വർഷമാകട്ടെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവന് ശ്വാസം ആണ് ബേസ്. ശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല. പക്ഷേ ആ ശ്വാസം എവിടെ? വളരെ ലോലമായിട്ട് അവന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ശ്വാസം കയറി പോകുന്നതും വരുന്നതും നമുക്കറിയുന്നു. നമ്മളതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അത്രയ്ക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ദേഹം. അപ്പം അത്രയും വലിയ ഒരു ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കി, ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലമായിട്ട് വെച്ച് കരുതണം. അതൊരു കാര്യം. ഇനിയൊരു കാര്യം, യുവർ ബോഡി ഈസ് ദ സെർവൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് പറയുന്നു അതിനേറ്റ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് പോലെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ദേഹം അനങ്ങുന്നത്, ഇല്ലേ? ഇപ്പം ബുദ്ധീനെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലയോ? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേഹം കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടേ? അത് ഒരു പോയിൻറ്റ്. പിന്നെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഈ കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക് ഒക്കെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ എനിമിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മനസ്സ് ശരിയല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തത്. ഈ ദേഹം ശരിയല്ല, ഈ ദേഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പത്മാസനത്തിലിരിക്കാൻ വയ്യ, സുഖാസനത്തിലിരിക്കാൻ വയ്യ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, കാല് മടക്കാൻ വയ്യ, നിൽക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ദേഹം കൊള്ളരുത്, ഈ ദേഹം ശരിയല്ല, മനസ്സ് ശരിയല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളല്ല. ഇതെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞാലേ പിന്നെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹവും മനസ്സും ഒക്കെ? അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ, ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധീനെ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്, നമ്മുടെ എനിമീസായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്. ദേ ആർ ഓൾ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം. അതൊന്ന്. പിന്നെ അപ്പം ഈ ദേഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് വേണം? മനസ്സ് വേണം, ബുദ്ധി വേണം, സ്നേഹം വേണം. ആ മനസ്സ്, ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലവ്. സ്നേഹമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ഈറനില്ലാത്ത മനസ്സ്, ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. എല്ലാത്തിനും ഈ രാമലിംഗ സ്വാമികൾ, വള്ളലാർ എന്ന് പറയും, രാമലിംഗ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വാടിയ പൈരെ കണ്ട പോതെല്ലാം വാടിനേൻ. വാടിയ പൈരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഇപ്പം വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു 4 ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല ചെടിക്ക്, അത് ഇങ്ങനെ വാടി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. അങ്ങനെ വാടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ചെടിയെ കണ്ടാൽ പോലും എനിക്ക് നെഞ്ച് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് രാമലിംഗ സ്വാമികൾ. അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുറിക്കകത്ത് കതവടച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹം പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടങ്ങ് മാറി.
കതവ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ദേഹമില്ല. അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് എന്തുവാണ്? ജീവകാരുണ്യം. ജീവകാരുണ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെ അടുത്തും കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, അപ്പം മുക്താനന്ദ പറയുന്നത് ഒരു മഹാൻ മരിക്കാറായി. അപ്പം ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൂട്ടി. അവർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഏത് സമയത്താണ് ജീവനെ കളയണ്ടേന്നറിയാം, ജീവനെ വിടേണ്ടിയതെന്നറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എപ്പം പോകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അവരെ തീരുമാനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മഹാൻ മരിക്കാറായപ്പം ആളുകളെല്ലാം, അടുത്തുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി. അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 4 ദിക്കുകളിലും നോക്കി നന്ദി പറഞ്ഞു. 4 ദിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്, വടക്ക്. അത് പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിന് നന്ദി പറഞ്ഞു, ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്ത് ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുക്കം അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞത് എന്തിനാണോ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തിനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിനെ ഞാൻ ഉണർന്നു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ആ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സഹായിച്ച എൻ്റെ ദേഹത്തിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങേര് മരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ വിട്ടത്. അപ്പം ആ ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് അതിൽ നിന്ന് മുക്താനന്ദ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് നോക്കി. മങ്കി മൈൻഡാന്ന് പറയുന്നു. അതിനെ അടക്കാനാണ് ഈ കുത്തിയിരുന്ന് ഉള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ. പക്ഷേ ഈ മൈൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ, മൈൻഡാണ് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാനുള്ള തടസ്സം. വലിയ ഒരു ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ, വലിയ ഒരു തടസ്സമാണ് ഈ മനസ്സ് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല. മനസ്സില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. 4 പാർട്ടുണ്ട്. ഈ പഴയതൊക്കെ ഓർമ്മയൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പഴയതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ജന്മത്ത് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. മനസ്സിലായോ? അതിനും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു അപ്പൻ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് ആ അമ്മ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ നാക്കിൽ ആ ഭാഗം പെട്ട ഉടനെ തന്നെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നാക്ക് വെച്ച് അമർത്തി ഒരു ചൊട്ടായിട്ടാണ് പാല് വരുന്നത്. ഒരു ചൊട്ട് ആ പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് പാടുപെടുന്നു. പക്ഷേ ഈ നാക്കിൽ ആ ഭാഗം പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുടിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ എങ്ങനെ വന്നു? നമ്മളെന്തുവാ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചോക്ക് പീസും വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അതിന്? അല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട്? അത് പഴയ ജന്മത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ നാൾ, ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പം അതിന് നല്ല തിരിച്ചറിയും ഇത് അമ്മയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം ആ കൊച്ചിനെ ആരെടുത്ത് തലയൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നോ അതിനെ ആ മുഖത്തിനെ അതിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലയോ? അതിനൊക്കെ ആ പഴയ ഓർമ്മകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സും വേണം. അതുമാത്രമല്ല, ഈ മനസ്സിൽ, അതായത് ഈ ബ്രെയിനിൽ മനസ്സും വേണം, ബുദ്ധിയും വേണം, എല്ലാം വേണം. അതിൽ ഈ ബ്രെയിനിൽ അമൈഗ്ഡാല എന്നൊരു ചെറിയ സാധനമുണ്ട്. ഈ അമൈഗ്ഡാല എന്നുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉള്ള ശക്തിയെ തരുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരാളിന് തലച്ചോറിൽ ഭയങ്കര ഒരു പരിക്ക് പറ്റി. പരിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അമൈഗ്ഡാല എന്നുള്ള പാർട്ട് ഡാമേജായി. ആകെ കോമയിലായിരുന്നു. കോമ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ വന്നപ്പം സ്വന്തം പെറ്റ അമ്മയെ ആ മനുഷ്യന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. സ്വന്തം അമ്മയെ, സ്വന്തം അച്ഛനെ, സ്വന്തം ഭാര്യയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അമൈഗ്ഡാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തുണ്ട്, അത് ഡാമേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റ പോലെ നമ്മൾ അപ്പം ദേഹത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്.
മനസ്സാണ് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാൻ തടസ്സണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മങ്കി മൈൻഡ് എങ്ങനത്തെ മൈൻഡാണെങ്കിലും ശരി. അത് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അത്. അതായത് ഈ മങ്കി മൈൻഡായിട്ട് ഈ മൈൻഡ് കിടന്ന് ചാടുന്നില്ലയോ, അതിന് കാരണം എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മനസ്സിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. കാലം കാലമായിട്ട് ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ നമ്മുടെ DNA-യിൽ എത്രയോ തലമുറകളായിട്ടുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ DNA-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂക്ക് അമ്മൂമ്മയുടെ കൂട്ട്, സ്വഭാവം അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൂട്ട്, കണ്ണ് അച്ഛൻ്റെ കൂട്ട്, സ്കിൻ കളർ അമ്മയുടെ കൂട്ട്, അമ്മയുടെ കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കണ്ണ് അച്ഛൻ്റെ കണ്ണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് DNA-യിൽ ഉണ്ട്. ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള DNA-യിലുള്ള ജീൻസിൽ ഇതെല്ലാം പതിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അപ്പം ഈ മനസ്സും ദേഹവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിയലൈസേഷന്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായിട്ടേ നമ്മൾ കാണാവൂ. അപ്പം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിലിരിക്കുന്നു, മങ്കി മൈൻഡ് കിടന്ന് ചാടുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, നോ തോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നേ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. സത്യം തന്നെയാണ്, വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഈ നോ തോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ വന്ന മഹാൻ തന്നെയാണ്. അത് ആ ഒരു നിമിഷം ആ നോ തോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മണിക്കൂറുകൾ, ദിവസങ്ങൾ, മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ മനസ്സിനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ മനസ്സ് പിന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ ടീച്ചറെ ഇത് കിടന്ന് ചാടുന്ന ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനസ്സിനും ഒരു വിശ്രമിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. അതെന്തൊരു വഴിയാണ്? എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ, ഈ ബുക്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫാണ് ഇത്. അതിൽ പറയുന്നത്, എടോ നിൻ്റെ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നീ അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് എന്തൊരു വഴിയാണ്? അത് നമുക്ക് അറിയണം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിലല്ലേ ആ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് അലയുന്നത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അതിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ അന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് അടങ്ങും, വിശ്രമിക്കും. അപ്പം ഈ മനോലയം, അതായത് മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിലോട്ട് ചെലുത്തി ആ ലൈനിൽ പോകാൻ വിട്ട് എന്ന് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ലയിക്കുന്നോ അന്നാണ് മനസ്സിനും റെസ്റ്റ്, നമുക്ക് മുക്തി. മനസ്സിലായോ? ഇതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് ആര് എന്ത് പറഞ്ഞു തരണം? നമുക്ക് കടയും പൂട്ടാം, നമുക്കെല്ലാം മടിയാക്കിയിട്ട് പോകാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി. ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും എനിക്കറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും കാണാൻ പോകുന്നതും പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം അഡീഷണലായിട്ടുള്ള നോളേജാണ്. ഇതാണ് ബേസ്. അപ്പം ഈ മങ്കി മൈൻഡിനെ നമുക്ക് അടക്കാനൊക്കത്തില്ലെന്നറിയാം, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ലെന്നറിയാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മുക്താനന്ദ ഇപ്പം ലഡ്ഡു തരുന്ന പോലെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? മനോലയം, മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിലോട്ട് ലയിക്കാൻ വെക്കണം. എന്നത് മനസ്സ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലോട്ട് ലയിക്കുന്നോ അന്ന് എല്ലാം തീരും, നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയത് എന്തുവാ? സ്നേഹം.
അപ്പം ഈ സ്നേഹം, അവയർനെസ്, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, 50% അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, 50% ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് ലവ്, മറക്കുന്നത്, ക്ഷമിക്കുന്നത്, ആളുകളെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നോക്കുന്നത്, ആളുകളെ അവരെങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നോ അതേ രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 വീഡിയോ. ആ 10 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ മതി നമുക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടുമെന്നല്ല, ആ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നോ, ഒന്നൊന്നിനെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ, അന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, വേറെ ഒരു ബുക്കും കാണണ്ട, വേറെ ഒരു ബുക്കും പഠിക്കണ്ട, വേറെ ഒരു വീഡിയോയും കാണരുത്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അത്രയ്ക്ക് താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഏത് നല്ല വീഡിയോ എടുത്താലും അതിലെല്ലാം ഒരുപാട് മഹാന്മാരും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരും പറയുന്നതൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ കേട്ട് എപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയോ അന്ന് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പം അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സ്നേഹം, ലവ്. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നോ അന്ന് നമുക്ക് മുക്തി. അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ദേഹത്തിനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കണം. സെൽഫ് ലവ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ലവ് എവരിബഡി. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാനും ഒരുപോലെ കാണാനും നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ എത്ര ദൂരം അതിനെ നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അപ്പം ഒടുക്കം മുക്താനന്ദ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലവ് യുവർ സെൽഫ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഗസ്ത്യ ആശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്നെന്ന്, എൻ്റെ ഗുരു അതാ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് യു ലവ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അപ്പോൾ സെൽഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലയോ? സെൽഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ, സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ. സെൽഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല, വേറെ ആർക്കും വേണ്ട, എനിക്ക് വേണം, ഏറ്റവും നല്ല തുണി എനിക്ക്, ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എനിക്ക്, ഏറ്റവും നല്ല റൂം എനിക്ക്, ഏറ്റവും നല്ല AC എനിക്ക്, ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക്. അതാണ് സെൽഫിഷ്. അത് പാടില്ല. പക്ഷേ സെൽഫ് ലവ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലവ്. അപ്പം നമ്മളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. സോ മുക്താനന്ദ ഒടുക്കം പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിനെ തീർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഫസ്റ്റ് ലവ് യുവർ സെൽഫ്, ദെൻ യുവർ നെയ്ബർ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ്. ഇതാണ് ഈ പാത്ത് ഓഫ് ലവ്. പിന്നെ ഈ ലവുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഈ സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് ഉള്ളവരെ നമുക്ക് മുക്തി ഒരു ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈ ജന്മത്ത് നേടാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മുക്താനന്ദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി കാണും എനിക്കെന്താ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് നോക്കണം.
எல்லாருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 147வது வீடியோ. இதில் நம்ம ஒரு புதிய சாப்டர் தொடங்குறோன்னா இந்த ஒரு ஃபுல் சாப்டர் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெரிய வீடியோவாக இருக்கும். இதுக்கும் கொஞ்சம் தயாராக இருங்க. ஏன்னா இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று கனெக்டடாக இருக்கிற பாயிண்ட்ஸு. ஆனால் இது பெரிய சாப்டரு, 39வது சாப்டரு. அதுக்கு சுவாமி முக்தானந்தா கொடுத்துருக்க பேர் த பாத் ஆஃப் லவ். ஓகே, அதுதான் இந்த சாப்டரோட தலைப்பு. இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்தானந்தா ஒரு ஃபுல் சாப்டர், எவ்வளோ பெரிய சாப்டராக இருந்தாலும் எவ்வளவு எழுதுகிறாரோ அந்த எழுதுனதுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக அவரோட ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸு இருக்கும். அதாவது அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸை படித்தாலே போகிறோம், உள்ளே இருக்கிறது என்னன்னு நமக்கு கிளியராக புரியும். அவ்வளோ கரெக்டாக அதை பார்த்து எழுதுவார். அப்போது இந்த சாப்டரில் தொடக்கம் எப்படின்னா, த சாதனா ஆஃப் லவ் இஸ் எ வெரி ஹை சாதனா. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸே, ஃபஸ்ட்டு வாக்கியமே இப்படி தான் அந்த சாப்டரை தொடங்குறாரு. அத்தியாயத்தை தொடங்குறதே இந்த மாதிரி தான். த சாதனா ஆஃப் லவ் இஸ் ஏ வெரி ஹை சாதனா. அதாவது நம்ம சாதனை, இப்போ முக்தியை நோக்கி பிரயாணிக்கிறவங்கெல்லாம் நிறைய சாதனைகள் பண்ணுறோம். மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறோம், நாடி சுத்தி பண்ணுறோம், பிராணாயாமா பண்ணுறோம், யோகா பண்ணுறோம், நிறையா முத்ராஸ் போடுறோம், நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம். ஓகே, இதெல்லாம் சாதனான்னு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து பேர். அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு சாதனை பண்ணுறாங்க. ஆனால் இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப உயர்ந்த சாதனாங்கிறது லவ். லவ்னா அன்பு. இப்போது இதை நீங்கள் பக்தின்னு சொல்லலாம், டிவோஷன்னா அதான் இந்த சரணாகதியில் இருக்கிற மாதிரி. அவ்வளோ பக்தி முத்தி போயிடுச்சு அப்படிங்கிறோம்ல. அப்போது அதாவது அந்த அன்போட உச்சக்கட்டத்துக்கு போகிறது, அதெல்லாம் தான், அதுதான் பெரிய ஒரு சாதனை அப்படிங்கிறார். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சாதனை தான். இப்போது நம்ம மூச்சு பயிற்சியெல்லாம் பண்ணுறோம், நாடி சுத்தி, பிராணாயாமா, இதெல்லாம் ஒரு குருகிட்ட சேர்ந்து, இல்லைன்னா யோகாசனாஸ், அதெல்லாம் கற்றுக்குறோம். ஒரு குருகிட்ட சேர்ந்து ஃபீஸ் அடைச்சி குரு தட்சிணை கொடுத்து கற்றுக்குறோம். ஒரு மாதம் கற்றுக்குவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு அது வழங்கி வரும். உடம்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். நம்மளால் கொஞ்சம் முதல்ல கஷ்டப்படுவோம், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஈஸியாக வந்துடும். அப்போது எந்த சாதனை வேணாலும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிக்கலாம். ஆனால் இந்த சாதனைங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகக்கூடியது அல்ல. எது? த சாதனா ஆஃப் லவ். இப்போது எல்லாருமே லவ்னு என்ன? அன்பு, யூனிவர்சல் லவ் அண்ட் பிரதர்ஹுட், கருணை, காருண்யம், இதை பற்றி எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க. நமக்கும் தெரியும். இப்போ மகான்கள் தான் பேசணும்னு இல்லை, நமக்கும் நல்லபடியாக தெரியும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதுதான் கடைசியில் நமக்கு முக்தியை தேடித்தர்ற டூல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. ஆனால் நம்மளால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல. எப்போ நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை நமக்குள்ளேருந்து உணர்கிறோமோ அப்போ தான் நம்மளும் ஒரு ஞானி ஆகலாம், நமக்கும் முக்தி கிடைக்கும். அதுதான் இதில் சொல்ல வர்றது. சிம்பிள். ஓகேயா? அப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, லவ் இஸ் அ டைனாமிக் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங். டைனாமிக்னால் அது பலதரப்பட்ட கோணங்களில் அதை பார்க்கலாம். இன்ஸ்பைரிங். இப்போது நமக்கு லைஃப்பை நடத்திட்டு போகணுன்னாலே நமக்கு எதுலையாவதெல்லாம் கொஞ்சம் பிடிமானம் வேணும் இல்லையா? ஒன்றுலேயுமே அட்டாச்மெண்ட் இல்லை. அதனால தான் 50% அட்டாச்மெண்ட், 50% டிட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது. அப்போது அந்த 50% அட்டாச்மெண்ட் இருந்தால் தான் இந்த உலக வாழ்க்கையை நம்மளால் வாழ முடியும். ஒன்றுலேயுமே அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்? நமக்கு கட்டுறதுக்கு துணி, சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு, உயிரோட வாழ்கிறதுக்கு சாப்பாடு, தண்ணி, இதெல்லாம் வேண்டியிருக்கு.
அப்போ அது எதுவுமே எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னால் அப்போ பேசாமல் மேலோகத்துக்கு போக வேண்டியதுதான். அப்போ நம்ம இந்த வாழ்க்கையை, இந்த இல்லற வாழ்க்கையை வாழணும், நம்ம சுற்றி உள்ள பந்தங்களோட எல்லாம் பழகணும், அதே சமயத்தில் டிட்டாச்சாக இருக்கணும், அதே சமயத்தில் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும், லவ் பண்ணணும். அதை லவ் பண்ணணுன்னா என்ன? அன்பு, எல்லாத்துக்கிட்டேயும் அன்பு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது நமக்கு தெரியும். ஆனால் நம்ம நடைமுறையில் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அதை எவ்வளோ தூரம் நம்ம கொண்டு வர்றோம், எவ்வளோ தூரம் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோங்கிறது பொறுத்து தான் நமக்கு இந்த முக்தியெல்லாம் கிடைக்கும். ஓகேயா? ஏன்னா அது வந்து இருக்கிறது எல்லா சாதனையை விடையும் ரொம்ப கஷ்டமான சாதனை தான் இந்த லவ். நமக்கு வந்து நம்ம மனசில் எப்போவுமே மைண்ட் யுவர்ஸ், அதாவது இது என்னோடது, அது உன்னோடது அப்படிங்கிற வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகே, இது என்னோடய நோட்புக்கு, இதை நான் கவர் பண்ணிக்குவேன், இதில் லேபிள் ஒட்டுவேன், இதை அழகாக வச்சுப்பேன். அது உன்னோட நோட்புக்கு, நான் எதுக்கு அதை பாதர் பண்ணணும், நான் எதுக்கு அதுக்கு அட்டை போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்திலே நமக்கு வித்தியாசம் வருது. அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிற மனோபாவங்கிறது நம்மளை இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துலேயே இப்படி இருந்ததுன்னா, அப்போ யூனிவர்சல் லவ் அண்ட் பிரதர்ஹுட்டுன்னு பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கிற, நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிற பிரபஞ்சத்தோடு நான் இரண்டரை கலக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒரு எட்டாக்கனியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த பேசிக்காக இருக்க குவாலிட்டி நம்மள்கிட்ட இல்லை. அதாவது மனசில் ஈரமே இல்லை. வள்ளலார் சொன்ன மாதிரி, வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு அவர் மனசால் அவ்வளோ இறக்கப்பட்டார், கஷ்டப்பட்டார். ஒரு செடி வாடி நின்றதுனாலே அவரால் பொறுக்க முடியல. அந்த மாதிரி மனநிலைக்கு நம்ம வரணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் இருக்கிற சாதனைகள்லே த சாதனா ஆஃப் லவ் இஸ் அ வெரி கிரேட் ஹை சாதனா அப்படிங்கிறார். அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, இன்னும் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். அதாவது லவ் இஸ் த வெரி நேச்சர் ஆஃப் காட். அதாவது நீங்கள் கடவுள்னு நினச்சிங்கன்னா கடவுளோட மெயின் சுபாவங்கிறது லவ். இப்போது இந்த கடவுளை வந்து நீங்கள் சூப்பர் நேச்சுரல் பவருங்கிறீங்க, பல பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம், கிரியேட்டருங்கிறோம், நம்மளோட சிருஷ்டிகர்த்தாவு அப்படிங்கிறோம். அப்போது அப்படி அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவுக்கு மெயினான குணம், சுபாவம் என்னென்னா அன்பு. அப்போது அந்த பரமாத்மாவோட ஒரு சின்ன பிட்டு, ஒரு சின்ன துகள் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே, ஒவ்வொரு மனுஷனோட உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்குது. அதைத்தான் நம்ம ஜீவாத்மாங்கிறோம். ஓகே, அப்போது பரமாத்மாவோட நேச்சர் லவ்னா, அன்புனா, ஜீவாத்மாவோட நேச்சரும் அன்பாக தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஆத்மா வந்து எப்போவுமே அன்பாக இருக்கணும், சுமூகமாக வாழணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், விட்னஸ் மோட்லேயே இருக்கணும், எப்போவுமே மனசு நிறைவாக இருக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் தான் அந்த ஆத்மா ஆசைப்படுது. ஆனால் நம்ம மனசு, இந்த மங்கி மைண்டு, நம்ம புத்தி, மைண்டு ஒரு பக்கம் வலிக்குது நம்மளை, இன்னொரு பக்கம் புத்தி நம்மளை போட்டு பாடாப்படுத்துது. புத்தினா, ஐயோ இது வேறு குழந்தை, இப்போ என் குழந்தை கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அப்படி உடம்பு தானாடாவிட்டாலும் தன் தசையாடுங்கிற மாதிரி ஓடி போய் எடுப்போம். மற்ற குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது எடுப்போம், தூக்கி நிறுத்துவோம், இல்லைங்கள அப்படியே கல் மாதிரியெல்லாம் நிற்க மாட்டோம் நம்ம. ஆனால் இந்த வேகத்தில் உள்ளது அந்த வேகத்தில் இல்லை. ஏன்னா மனசில் எப்போவுமே நான் இது என்னோடது, அது வேறு அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு எப்பவும் மனசில் இருக்குது. எப்போ அந்த நினப்பு மனசிலேருந்து மாறுதோ அன்னைக்கு நமக்கு முக்தி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் மாறாது. அதுதான் அதோட உண்மை. அந்த நிதர்சனமான உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்கிறது மட்டும் போகாது, இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நிறுத்தினாலும் போகாது. புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலேயும் போய் அதை நம்மளோட வாழ்க்கையோட இயல்பாக மாற்றணும். அதனால தான் இதை வந்து சாதனாங்கிறார். ஓகே, அப்போது லவ் இஸ் த வெரி நேச்சர் ஆஃப் காட், லவ் இஸ் காட். இப்போ சில ஆஃபீஸில், கடைகளில் எல்லாம் போனீங்கன்னா கூட சின்ன சின்னதாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி, லவ் இஸ் காட்
இந்த காரில் எல்லாம் கூட பின்னாடி நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய காரில் பார்ப்போம், லவ் இஸ் காட், காட் இஸ் லவ். அப்போது கடவுளும் அன்பும் வேறு வேறு அல்ல. அப்போ எப்போ உங்களுக்கு யூனிவர்சல் லவ் வருதோ அன்றைக்கி நீங்களும் கடவுள் ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அப்போ மனுஷங்கிற நிலையிலேருந்து கடவுளுங்கிற நிலைக்கு உயரணும்னா நான் என்னோடது, நீ வேற, நான் வேற அங்கிற நினப்பெல்லாம் மாற்றி செல்ஃப் லவ். அது மட்டும் இல்லை, இந்த செல்ஃப் லவ்னால் இந்த செல்ஃப் தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு வரணும், அந்த தோணல். அது மட்டும் இல்லை, போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது படிப்பு அறிவினால் புரிஞ்சிக்கிறதுனால மட்டும் போகாது, அது உள்ளிருந்து தானாக தோணணும். என்னைக்கு நமக்கு அது தோணுதோ அன்னைக்கு நம்ம மகானாயிட்டோம், அன்னைக்கு நமக்கு முக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? இன்னொன்று அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சரி இப்போ கண்ணு தெரியாத ஒரு குருடன்ட்ட நம்ம போய் இங்கே லைட் இருக்காப்பா அப்படின்னு கேட்டால், லைட்டுனா என்ன, லைட் ஒன்றும் இல்லையே, எல்லாமே இருண்டு தானே இருக்குது அப்படிம்பார். அது அவர் குத்தம் இல்லை, ஏன்னா அவர் லைட்டை பார்க்கல. அதே மாதிரி முக்தானந்தர் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த அளவு கடந்த அந்த பரமானந்தம், அந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டு, அந்த சச்சிதானந்தம்ங்கிற ஸ்டேட்டு எல்லார் மனசுலேயும் இருக்குது. ஆனால் எப்படி ஒரு குருடனுக்கு வெளிச்சம் தெரியலையோ அது மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டிஸே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறார். ரெண்டாவது, இந்த அன்புங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாட்டினா வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமே இல்லை அப்படிங்கிறார். அதாவது நீங்கள் சும்மா 000 போடுங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு எண் வேணும். 1லேருந்து 9க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு எண் எழுதினால் மட்டும்தான் இந்த இத்தனை ஜீரோக்களுக்கு அர்த்தம் உண்டு. அல்லாட்டினா இது எல்லாமே வெறும் 0 தான். அது மாதிரி நீங்கள் என்ன தான் சாதனை பண்ணாலும், என்ன தான் பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்தாலும், என்ன தான் சர்வீஸ் பண்ணாலும், இந்த அன்புங்கிற ஒரு ஈரத்தன்மை உங்கள் மனசில் இல்லாட்டினா அது உங்கள் லைஃப் வேஸ்ட், உங்கள் லைஃபு பாழ் அப்படின்னு சொல்கிறார். ரெண்டாவது, இன்னொன்று அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அப்போ கடவுளே அன்பு, காட் இஸ் லவ், பிரபஞ்சம் முழுக்க நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்க அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மெயின் குணம்ங்கிறது, பிரபஞ்சத்தோட மெயின் குணம்ங்கிறது அன்பு. ஓகே. ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு, அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வை பற்றி பேசுகிறார். இப்போ அன்கண்டிஷ்னல் லவ்னா என்ன, அதாவது நீ எனக்கு இது தான், நான் உனக்கு அது தரேன், இப்படி பேசுகிறது வியாபாரம், அது பிஸ்னஸ். ஆனால் அன்கண்டிஷ்னல்னால் எந்த கண்டிஷனும் போடக்கூடாது. நீ எனக்கு ஒன்றுமே தர வேண்டாம், ஆனாலும் நான் உங்ககிட்ட அன்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ். இந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் யாருக்கிட்ட இருந்து மட்டும் உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியும்? இந்த உலகத்தில், இந்த பூமியில் யார்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியும்? உங்கள் அம்மாட்ட மட்டும்தான். ஓகே. இப்போ அப்பா ஒரு குழந்தைய நல்லா படிக்க வைக்கிறாரு, எல்லாம் பண்ணால் கூட உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. நாளைக்கு எனக்கு வயசாகிடுச்சு, என்னால் பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ண முடியலன்னா இவன் பிஸ்னஸை தாங்கிடுவான், பார்ப்பான், என்னை லைஃப்பில் பிடிப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அப்போது நீங்கள் கேட்கலாம், அது என்ன, அம்மாவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? அம்மாவுக்கும் உண்டு. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பை விட, அதை விட மேலே இப்போ ஒரு பையனை ஒரு அம்மா படித்து வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நம்ம எத்தனையோ குடும்பத்தில் பார்க்குறோம், கல்யாணம் பண்ணதோடு கூடி அந்த பையனோட மனசு மாறுது. பெத்த அம்மாவே வீட்டை விட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பையன் மாறுறான்னா அது அவனோட கெட்ட காலம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது கூட நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். அந்த சமயத்தில் கூட அந்த தாய் மனசு என்ன சொல்லும் தெரியுமா? நீ நல்லா இருப்பா, நீ எங்கேயோ நல்லா இரு,
என்னை நீ பார்த்துக்க வேண்டாம், எனக்கு நீ செலவுக்கு கொடுக்க வேண்டாம், என்னை மதிக்கவே வேண்டாம், என்கிட்ட அன்பும் பாராட்ட வேண்டாம். ஆனாலும் அந்த தாயோட உள்ளம் நீ எங்கே போனாலும் நல்லா இருன்னு வாழ்த்தும். அதுதான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ். அந்த மாதிரி ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் தன்னோட பெத்த தாயை தவிர வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. ஓகே, அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இது இந்த பூலோகத்தில், இந்த உலகத்தில். ஓகே, அதே சமயத்தில் நான் ஏன் இந்த உலகம் இந்த பூலோகம்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த உலகத்தை தாண்டியும் நிறைய உலகங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், யூனிவர்ஸ், பிரபஞ்சம், காஸ்மோஸ் அப்படிங்கிறோம். அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்திலேயும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிறது அந்த அன்பு தான். அது யாரோட அன்பு? நம்மளை எல்லாம் படைத்து காத்து வருகின்ற அந்த தாயோட அன்பு. எந்த தாய்? ஆதிபராசக்தியோட அன்பு. ஓகே, அப்போது நீங்கள் நமக்கு மேலே ஒரு பவர் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நம்புறீங்கல்ல, அது சிவாவாக நினச்சிக்கலாம், பார்வதியாக நினச்சிக்கலாம், அல்லாவாக நினச்சிக்கலாம், ஜீசஸாக நினச்சிக்கலாம், என்னமோ நினச்சிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு பேர் போட்டு நம்ம அழைக்கிறோம், தப்பு இல்லை. ஓகே, ஆனால் அந்த ஆதிபராசக்திக்கு, அந்த அந்த பிரபஞ்சத்தோட தாய்க்கும் இதே அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் இத்தனை தப்பு பண்ணி இத்தனை வேண்டாத வேலைகள்லாம் செஞ்சால் கூட அந்த தாய் நம்மளை பராமரிச்சிட்ருக்க. ஓகே, ஸோ அந்த அன்பு என்னைக்கு நம்ம மனசில் பிரத்யார் மேலையெல்லாம் படுதோ, நம்ம மனசிலிருந்து உதிச்சு நம்ம மனசிலிருந்து யூனிவர்சலாக பார்க்குறவங்க எல்லாரையும் நம்ம எப்படி ஒரே கண்ணோட்டத்தோட ஒரே அன்பு செலுத்துகிற மாதிரி நம்மளால் மனசை மாற்றிக்க முடியுதோ, நம்ம மனசை மாற்றிக்கலாம் முடியாது, மனசு ஆகுதோ, எப்போ நம்ம மனசு அப்படி ஆகுதோ அப்போ நமக்கு முக்தி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, ரெண்டாவது நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்கிறார். இப்போது நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம், கோயில் போய்ட்டு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என் பிள்ளைக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், எனக்கு வீடு வாங்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய கோரிக்கைகளோடு தான் நம்ம கோயிலுக்கு போகிறதே. சரி, என் பொண்ணுக்கு சீக்கிரமாக கல்யாணம் ஆகணும், நான் ஒரு புடவை சாத்துறேன் அப்படின்னு நம்ம பேரம் பேசுகிறோம் அங்கேயும் போய். ஆனால் முக்தானந்தா என்ன சொல்கிறாரு, நீ கடவுள்கிட்ட போய் இது வேணும் அது வேணும்னு எதையுமே நீ வேண்டக்கூடாது. உன்னோட முக்திக்கு கூட நீ போய் வேண்டக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளை எல்லாம் பெற்று காத்து வர்ற அந்த அம்பாளுக்கு, அந்த சக்திக்கு, அந்த கிரியேட்டருங்கிற ஒரு பெரிய சக்திக்கு தெரியும் நமக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ அதை கொடுப்பான். அதுக்காக நம்ம கையை கட்டிட்டு எப்போ வேணுமோ அப்போ கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்துருக்கணுங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. தான் பாதி தெய்வம் பாதி. அப்போ நம்மளால் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். செஞ்சுட்டு சில சமயம் நமக்கு கிடைக்கும், சில சமயம் கொஞ்சமாக கிடைக்கும், சில சமயம் ஒன்றுமே கிடைக்காது. அப்போ நம்ம விரக்தி அடையக்கூடாது. ஓ கடவுளே இல்லை, கடவுளுக்கு கண் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கோம்ல, அதுதான் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறார். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்மள்ட்ட அந்த காலத்துலேயே சொல்லி வச்சுட்டாங்க, ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அருமின். அந்த ஈசன்கிட்ட இருக்க பற்றுதலை கூட விடுங்க. இந்த பற்று பந்தம் பாசம் அதில் தான் நம்ம வழுக்கி விழுறோம். ஒரு படி மேலே ஏறினா 4 படி சறுக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பாசம். பாசம்னா என்ன? இந்த தண்ணி சதா சொட்டிக்கிட்டே இருக்கிற இடத்துல அந்த மாஸ்ங்கிற பச்சை பாசி படரும். அதில் எப்பவும் தண்ணி இருந்து பட்டு 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 வழுக்கும். அந்த இடத்துல காலை வச்சோம்னா அது நம்மளை வழுக்கி விட்டுரும், தலையடித்து விழ வேண்டியதுதான். அதே அந்த பாசியைத்தான் பாசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பாசம் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு முக்தி கிடையாது, நமக்கு லிபரேஷன் கிடையாது. ஓகே, அப்போது அதான் சொல்கிறாரு, யார்கிட்டையுமே போய் பிஸ்னஸ் பண்ணாதீங்க, அதாவது இந்த மாதிரி பேரம் பேசாதீங்க.
அதாவது கோயிலில் போயிட்டு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடந்தால் நான் பட்டு புடவை சாத்துறேன், என் பையனுக்கு ஃபாரினில் ட்ரிப்பு கிடச்சிதுன்னா வேலை கிடச்சிதுன்னா நான் 1000 ரூபா உண்டியலில் போடுறேன். இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யாதீங்க. செய்கிறது வேஸ்ட்டு. அப்புறம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அதுவும் ஒவ்வொருத்தவங்க மனசில் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ நானும் அதெல்லாம் கட்டாயமாக செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை. அதாவது அது கூட வேண்டான்னு மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம மனசுக்கு தோணுச்சுன்னா நம்ம செய்வோம் இல்லையா? நமக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அப்போதைக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அதை செய்வோம். அதில் கரெக்டு தப்புன்னுலாம் எதுவும் கிடையாது. அப்போது அதான் சொல்கிறார், டோன்ட் ஆஸ்க் ஹிம் ஈவன் ஃபார் லிபரேஷன் அப்படின்னு முக்தானந்தா சொல்கிறார். ரெண்டாவது இன்னொரு நிறைய உண்மைகளை இதில் அப்படியே புட்டு வைக்கிறார். அதுதான் இந்த சாப்டரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். இதில் எதுவுமே நமக்கு தெரியாததில்லை, ஆனால் கூட அவர் அதை எழுதியிருக்க விதம், அதில் பேசியிருக்க விதம், அந்த பாயிண்ட்ஸு எல்லாமே ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப நேர்த்தியாக பண்ணியிருக்கார். அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, டு ஃபைண்ட் லவ். சரி, இந்த அன்பு 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 கருணை காருண்யம், அன்பு கருணை காருண்யம், அன்பு கருணை காருண்யம், இதையே இந்த மகான்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே. அப்போ எப்படி அந்த அன்பை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கு முக்தானந்தாவும் என்ன சொல்கிறாரு, ஃபஸ்ட்டு லவ் யுவர் செல்ஃப். இப்போது போன வாரம் அகஸ்தியர் ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்தேன். 8 நாள் அங்கே தங்கி மௌனம் தியானமெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன். கடைசி நாள் வரும்போது என்னோடய குருகிட்ட பிரதீப் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன், இப்படி எல்லாமே நீங்கள் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண முடியுங்கிறீங்களே, நான் சில விஷயம் எல்லாம் கேட்கும்போது நடக்காமல் போகுதே. அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, அப்போது நீ இன்னும் அதுக்கு தகுதியானவளாக ஆகலை. இப்போ நான் சொன்னேன், சார் இது நான் மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக தான் கேட்குறேன். இப்போ எனக்குன்னு ஒரு பென்ஷன் இருக்குது, எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, எனக்கு ஒரு வீடு இருக்குது, எனக்கு பிள்ளை குட்டிங்கள்லாம் இருக்காங்க. அந்த 50-50 அட்டாச்மெண்ட் டிட்டாச்மெண்ட்டில் தான் இப்போவும் நான் இருக்கேன். அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. பட் மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும், தானம் பண்ணணும், தர்மம் பண்ணணும், சேவை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சில சமயம் பைசா வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு கேட்டால் அது மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது ஏன் சார் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீ மற்றவங்களுக்காக கேட்குறத நிறுத்து, முதல்ல உனக்காக கேளு அப்படிங்கிறார். சார் அப்போ அது செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூட் இல்லையா? சுயநலமாக நம்ம சிந்திக்கிறோம்ல, எப்போவுமே பன்னலமாக சிந்திச்சா தானே அது நல்லதுங்கிறாங்க. அப்போ சுயநலமாக இல்லை இதில் சுயநலமெல்லாம் கிடையாது. அதாவது மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணாத விதத்தில் நீ உனக்காக வாழ்ந்தேன்னா, உனக்காக நீ ஏதாவது கேட்டு வாங்கிட்டேன்னா அது தப்பே கிடையாது. மற்றவங்களை ஏமாற்றி அடித்து தரமட்டமாக்கிட்டு நீ அது மேலே நீ ஒரு கோட்டை கட்டணும்னு நினச்சாதான் தப்பு. உனக்காக ஒரு வீடு கட்டிக்கணும்னு நினச்சேன்னா தப்பு. ஆனால் உனக்காக நீ ஃபஸ்ட்டு யூ லவ் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் லவ். அது செல்ஃபிஷ்னஸ் கிடையாது. போன வாரம் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணேன். அப்போ அது செல்ஃபிஷ்னஸ் கிடையாது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூ லவ் யுவர் செல்ஃப். உனக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்குது, தனக்கு மிஞ்சி தான் தானம் தர்மம்னு. தனக்கு மிஞ்சி தான் தானம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அர்த்தம் இதுதான் போல இருக்குது. நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அப்படி இப்படி புரிகிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் புரிய மாட்டேங்குது. அதான் நமக்குன்னு நடக்கும்போது அதில் பல கேள்விகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இல்லையா? ஓகே. ஸோ முக்தானந்தா என்ன சொல்கிறாரு, ஃபஸ்ட்டு யூ லவ் யுவர் செல்ஃப். செல்ஃப் லவ் இஸ் த ஃபஸ்ட். ரெண்டாவது நிறைய சில விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படியே டச் பண்ணிட்டு போகிறாரு. மெயினாக என்ன சொல்கிறாரு, முதல்ல உன் உடம்பை கவனி, உடம்பை பத்திரமாக பார்த்துக்கோ. ஏன்னா அந்த உடம்புக்குள்ளே தான் அந்த ஜீவாத்மா இருக்குது. இந்த உடம்பை இல்லாட்டினா உன்னால் ஜீவாத்மாவை அறிய முடியாது, உணர முடியாது. அதுவும் சத்தியம்தானே, அதுவும் 100% உண்மை தானே. நமக்குன்னு ஒரு உடம்பு இருக்குது, நமக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்குது, நம்ம மனசு இருக்குது, மூளை இருக்குது. அந்த மூளைக்குள்ளே தான் பீனியல் கிளாண்ட் இருக்குது. பீனியல் கிளாண்ட் இஸ் த சீட் ஆஃப் த சோல் அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க. இப்போ எனக்கும் உங்களுக்கும் ஏன் இது வரைக்கும் அது புலப்படலைன்னா, நம்ம அந்த லெவலுக்கு உயரலை. அப்போ உயர்றதுக்காக தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா? என்றைக்கா ஒரு நாள் அந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுவோன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேயா? ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம், பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது மாதிரி பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி, டூ யுவர் பெஸ்ட் அண்ட் லீவ் த ரெஸ்ட்.
நீ பலனை எதிர்பார்க்காத, உன் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, பலனை கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் இங்கே இருக்கேன், நான் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு உன்னையே ஸ்நேகிக்க பாரு, அப்புறம்தான் உன்னோட சுற்றிலும் உள்ளவங்களை ஸ்நேகிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம்தான் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி உன்னால் பார்த்து அன்பு செலுத்த முடியும். ஆனால் இது உண்மையிலே பெரிய 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 சாதனை தாம்மா, இல்லையா? நம்ம லைஃப்பில் டெய்லி லைஃப்லே பார்க்குறோம். இப்போது இது நான், இது என் பேத்தி, இது என் குழந்தை அப்படின்னு இருக்குது. நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு ஐடியா இருக்குது. இப்போ நம்ம குழந்தை, இப்போ என் பேத்தி அழறானா, ஐயோ ஏமா அழற, மூக்கிலேருந்து மூக்கு சளி வந்துச்சுன்னா உடனே புடவையை எடுத்து துடைப்போம், இல்லைன்னா துப்பட்டாவை எடுத்து துடைப்போம். ஒன்றும் இல்லையா, நான் புடவையும் துப்பட்டாலாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். கையில் ஹேண்ட்பேக்கில் கர்ச்சீஃப் இருக்கான்னு அது பார்ப்பேன், கர்ச்சீஃப் எடுத்து துடைக்கலாம், டிஷ்யூ இருக்கான்னு பார்ப்பேன். எப்படியாவது அதை துடைக்கணுங்கிறது நம்ம எண்ணம். அது எதனால் வருது? இது என் குழந்தை அழுகுது, அதனால் வர்ற இது. அதே சமயத்தில் மற்ற குழந்தை, வேறு ஏதோ ஒரு குழந்தை ரோட்டில் நின்று அழுது, அந்த தாய் பாசம், அந்த நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் நல்ல மனசு இருக்கிறதுனால, ஐயோ ஏன் இந்த குழந்தை அழுகுது, இதை போய் பார்க்கலாம் அப்படிம்போம், கேட்போம், இது பண்ணுவோம். ஆனால் என்னோடய கர்ச்சீஃபை வச்சு அதோட மூக்குச்சளியை துடைப்பனாங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். பக்கத்தில் எங்கேயாவது பேப்பர் கிடக்கா, டிஷ்யூ கிடக்கா, இப்போ பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது இருக்கா, இலை கிடந்ததுன்னா தொடக்க, சத்தியமாக இல்லையா? இப்போவும் என்னோடய முந்தானியை வச்சு, இல்லைன்னா என்னோடய துப்பட்டாவை வச்சு, இல்லைன்னா என்னோடய கர்ச்சீஃபை வச்சு அந்த குழந்தையை துடைக்கிற அளவுக்கு மனசு பெருசாகலை. எப்போ அந்த குழந்தையும் என்னோடய பேத்தியும் ஒரே மாதிரி நான் நினைக்கிறேனோ, அன்றைக்கி தான் கொஞ்சமாவது மனுஷங்கிற லெவல்லையே உயர்ந்த லெவல் அப்படிங்கிறது லெவலுக்கு வருவோம், இல்லையா? நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்கோம். அதிலேருந்து நம்மளை மாற்றிக்கணும். ஓகே, ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு? உடம்பை பற்றி சொல்கிறார். அதாவது ஊன் உடம்பு ஆலயம், இந்த சதையும் எலும்பும் நரம்பும் உள்ள இந்த உடம்பு தான் ஆலயம். அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே தான் கடவுள் இருக்கார். அது பீனியல் கிளாண்டில் இருக்காரோ, சகசிராரத்தில் இருக்காரோ, எங்கேயோ இருக்கட்டும், ஆனால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு ஜீவ ஆத்மா உண்டு. அந்த ஆத்மாவோட துடிப்பில் தான் நம்ம இப்போவும் பேசிகிட்ருக்கோம், உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அது சத்தியம் தானே? அது எங்கே இருந்துட்டு போகுது? ஓகேயா? அப்போது அந்த கடவுளை தாங்கிக்கிட்டு இருக்க இந்த உடம்பை நம்ம அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறார். அதாவது உடம்பு தான் ஆலயம், அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே தான் உடம்புங்கிறது ஒரு கோவில். அந்த கோவிலுக்குள்ளே கர்ப்பகிரகத்தில் சாமி இருக்க மாதிரி நம்ம உடம்புலேயும் ஜீவாத்மா இருக்குது. அப்போது அதுக்கு நல்ல உடம்பு அதை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். முதல் காரியம் உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். உடம்பை சுத்தமாக தினமும் 2 வேளை குளிக்கணும், துவைச்சி போட்ட ஆடைகளை தான் அணியணும், திருப்பி அழுக்கையே போடக்கூடாது. போட்டதையே காத்தாட வச்சுட்டு வெயிலில் போட்டுட்டு திருப்பி அதுக்குள்ள வேர்வை இருக்குது. ஓகே, நம்ம ட்ரை கிளீனிங் கொடுக்க வேண்டாம், மெஷினில் போட வேண்டாம், கையாலையும் துவைக்க வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் பச்சை தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் அதை வச்சுருந்து அலசி 2 தண்ணியில் அலசி வெயிலில் காய போட்டு அயன் பண்ணாட்டினா கூட பரவாயில்ல, அதை போட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி சுத்தமான வஸ்திரங்கள் அணியணும். அதே மாதிரி சாப்பாடு சுத்தமாக இருக்கணும். அப்பப்போ சமைச்சு அப்பப்போ சூடாக சாப்பிடணும். சாம்பார் வைக்கிறேன் பேர் வழின்னு சொல்லி ஒரு அண்டை நிறைய சாம்பார் வச்சு ஒரு 10 பாத்திரத்தில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 10 நாளைக்கு வச்சுருந்து அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு நம்ம பண்ணிக்கிற கெடுதல். ஓகேயா? ஸோ நல்ல சாப்பாடு, நல்ல சுத்தமான வாயு, சுத்தமான ஜலம், அந்த மாதிரியெல்லாம் எல்லாமே நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாம இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வு நம்ம வாழறதுக்கு பழகிக்கணும். ரெண்டாவது, அதாவது ஏன்னா இந்த உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் மனசு நல்லாயிருக்கும். மனசும் உடம்பும் புத்தியும் நல்லா இருந்தால் தான் நமக்கு வேறு சாதனைகளெல்லாம் பண்ணி இந்த அன்புனா என்ன, அது யூனிவர்சல் லவ்னா என்ன, செல்ஃப் ரியலைசேஷன்னா என்னன்னு நமக்கு
புரியணும். அதுக்கெல்லாம் சாதனை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம உடம்பு ப்ராப்பராக இருக்கணும். ஓகேயா? வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். சரி, இன்றைக்கி காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன், தூக்கமாக வருது, உடம்பு அசதியாக இருக்குது, அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்குது, இன்னும் தூங்குன்னு கேட்குது. நம்மளால் என்ன சாதனை பண்ண முடியும்? நைட்டு செகண்ட் ஷோ போயாச்சு, வர்ற வழியில் ஹோட்டலில் ஏறி பிரியாணி அது இதுன்னு கண்டதையும் சாப்பிட்டாச்சு, வயிறு தும்முன்னு இருக்குது. அப்போ அடுத்த நாள் காலையில் 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எந்திரிக்க தோணுமா? தூக்கம்தான் வரும். அப்போது என்ன சாப்பிட்றோம், எந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம், எந்த மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட்றோம், எல்லாத்துலேயும் நமக்கு கவனம் வேணும். ஸோ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யுவர் பாடி. ஃபஸ்ட்டு பாடியை நமக்கு பேணி காக்க தெரியணும். ரெண்டாவது, அந்த பாடியில் தான் இந்த நெஞ்சு இருக்குது, அந்த நெஞ்சில் தான், அந்த அநாகத சக்கரத்தில் தான் அன்புங்கிற ஊற்று பெருக்கெடுத்து ஓடுறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகேயா? அப்போ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து செய்யணும். அது மட்டும் இல்லை, பாடிங்கிறது இஸ் த மோஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் மெஷின் அப்படிங்கிறாரு. அது நமக்கும் தெரியும். சரி, நம்ம எல்லாமே மெக்கானிக்கலாக செய்ய பழகிட்டோம். ஆனால் கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து பார்த்தா தெரியும். வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். உயிரோடு இருக்கிறவனுக்கும் இறந்து போன ஒரு பாடிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அது இறந்து போன மனுஷன்னு தப்பு, இறந்து போன ஆளுன்னு சொல்லக்கூடாது. அது இறந்து போச்சுன்னா அது வெறும் பாடி தான், இல்லையா? அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சுவாச காற்று போயிட்டுருக்கு, அங்கே காற்று போயிடுச்சு, அதனால் உயிர் இல்லை, இல்லையா? அப்போது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த சுவாச காற்று அது தானாக நடக்குதுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும், நம்ம உடம்பை எவ்வளோ தூரம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு வேண்டிய. அது முக்தானந்தா சொல்கிறார். ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு? இந்த அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்திலும்னு அந்த காலத்திலேயே சித்தர்கள் சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அண்டம்னா என்ன? அண்டம், பேரண்டம், காஸ்மோஸ், அப்புறம் என்ன பிரபஞ்சம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதெல்லாம் ஒன்று தான். ஓகே? இந்த பிரபஞ்சமும் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, நம்ம உடம்பும் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, இல்லையா? அது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். பஞ்சபூதங்கள்னால் என்ன? பூமி இல்லைன்னா எர்த்து, மதர் எர்த், இது பூமி, இது தண்ணி, இது நெருப்பு, இது ஆகாசம், இது இல்லை இது வாயு, இது ஆகாசம். அதைத்தான் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒன்றும் வேண்டாம், இந்த நமசிவாய மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டு இருந்தாலே இந்த பஞ்சபூதங்களோட ப்ரொப்போர்ஷன் நம்ம உடம்புல சரியாகும். அந்த காலத்தில் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டாங்க. அந்த காலத்திலே சொன்னாங்க அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்திலும். அப்போ அண்டம்ங்கிறது பிரபஞ்சம், பிண்டம்ங்கிறது நம்ம உடம்பு. பிரபஞ்சம் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் 5 எலிமெண்ட்ஸ். பிரபஞ்சத்தில் 5 எலிமெண்ட்ஸால் பிரபஞ்சம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் 5 பூதங்களால் ஆனது. அப்போது இந்த 5 பூதங்களோட ப்ரொப்போர்ஷன் கணக்கு ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் கரெக்டாக இருந்தால் நம்ம பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பாடி ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மனசும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகேயா? அப்போது நான் சாதனை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துலலாம் கடுந்தவம் இருந்தாங்க. முனிவர்கள்லாம் ஒத்த காலில் நின்னாங்க, என்ன யுகமாக நின்று உடம்புல புத்தே வளர்ந்துருச்சு, அப்படியெல்லாம் இருந்த மகான்கள் இருந்திருக்காங்க. பார்வதியை பற்றி சொல்லும்போதே சிவன் தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சி இந்த விரல் நுனியில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க, தவம் பண்ணாங்க, தீ மேலே நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் வேண்டி இருந்தது. ஆனால் இந்த காலத்தில், இந்த கலியுகத்தில் இவ்வளோ பெரிய தவம்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த 4 யுகத்தில் இப்போ நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். கலியுகத்தில் நிறைய நல்லதும் இருக்குது, கெட்டதும் இருக்குது. ஓகே? நிறைய தீமைகள் நடக்குது, கெட்டது நடக்குது, அநியாயம், அட்டூழியம் எல்லாமே நடக்குது. அதே சமயத்தில் இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா, we are living in the best era. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது டெக்னாலஜியில் ஹையஸ்ட் லெவல், இதுக்கு மேலேயும் போகலாம் இல்லைங்கல,
அப்போ அந்த அவங்க அப்போ அங்கே வாழ்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு லிவ், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு லிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைங்கள. ஆனால் இப்போ நம்மளை சம்மந்தித்த வரைக்கும் பாம் டாப்பில் இருக்குது எல்லாமே. இந்த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் இந்த பாம். லேப்டாப்பு, பாம் டாப்பு எல்லாம் வந்துருச்சு. மொபைலை ஒரு நல்ல ஒரு மொபைல் கையில் இருந்ததுன்னா உலகத்தையே சுற்றி வந்துடலாம், அந்த மாதிரி இல்லையா? அப்போது இதில் இதுதான் கலியுகம். அப்போ இந்த கலியுகத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. என்னென்னா, அந்த காலத்தில் யுகமாக நின்று உட்காந்து கண்ணை மூடி தவம் செஞ்ச மாதிரி நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 5 நிமிஷம் கண்ணை மூடி ஒரு இடத்துல உட்காந்து சைலண்டாக இருந்து தியானம் பண்ண உட்காந்தோம்னாலே பெரிய விஷயம். அதுக்கே முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கலியுகங்கிறது அவ்வளவு பொல்லாத்தனம் நிறைஞ்ச உலகம். இந்த பீரியடுங்கிறது அந்த மாதிரி பீரியடு. அதான் எல்லாருமே பிஸி. எதை பார்த்து ஓடுறோன்னு தெரியாமலே ஓடிட்டுருக்கோம். அப்போது அந்த பிஸியான டைமில் கூட நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் ஒதுக்கி ராம 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 இல்லைன்னா ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா இவ்வளவு சொன்னாலே போகிறோம், நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். முக்தி தரதுக்கு தயாராக இருக்கா நம்ம கிரியேட்டர். ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த ராம 5 நிமிஷம் சொல்கிறதுக்கும் நமக்கு உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் முடியும். தலையை வலிக்குது, தலை வலிச்சிக்கிட்டே இருக்குது, இல்லைன்னா இருமிக்கிட்டே இருக்கும், நமக்கு பக்தி வருமா? நமக்கு பூஜை பண்ண தோணுமா? கோயிலுக்கு போக தோணுமா? ராம ஜபம் பண்ணலாம் ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படின்னு தோணுமா? தோணாது. ஸோ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம உடம்பை புறக்கணிக்கக்கூடாது, உடம்பை பார்த்துக்கணும். 2வது மனசு. இந்த மனசு தான் என்னை தியானம் பண்ணாமல் விடுது, இந்த மனசு தான் இடைஞ்சல் பண்ணுது, இந்த மனசு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு நம்ம மனசையும் குறை சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு மனசுன்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் அந்த மனசோட 4 பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசியாச்சு. 4-5 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் மனசை பற்றி. அப்போது அந்த மனசில் நம்ம பழைய அனுபவங்கள்லாம் முந்தின ஜென்மத்தோடது, நம்மளோட முன்னோர்களோட அனுபவங்கள் எல்லாம் அதில் பதிவாகி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாக வாழ முடியுது இல்லையா? சரி, ஒரு பிறந்த குழந்தைய அம்மா பால் ஊட்டுறாங்க, அந்த நிப்பிள் வாயில் போய் படும்போ உடனே அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தெரியுது? அப்படி நாக்கை அழுத்தி சொட்டாக தான் பால் வரும். சொட்டா தனியாட்டம் இருக்க பால். அதை குடிக்கணும்னு எப்படி அதுக்கு தெரியும்? ஏன்னா அதெல்லாம் முந்தின பிறவியோட வாசனை, முந்தின பிறவியில் செஞ்சது அதுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. அதனால தான் அது இப்போ அதுக்கு என்ன பிளாக் போர்டு இல்லைன்னா லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் வச்சு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோமா? இந்த மாதிரி இப்படி வாயில் பட்ட உடனே நான் அழுத்தினா தான் பால் வரும்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோமா? இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செய்யுது. அதுக்கு காரணம் முன்பதிவுகள் தான். அப்போ மனசு நல்லதா கெட்டதா? மனசு நல்லது, மனசு வேணும். புத்தி, அறிவு, பிரெயின், அது நல்லதா கெட்டதா? அதுவும் நல்லது, அதுவும் வேணும். இப்போது பிரெயினில் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் இருக்குது, அதுக்கு பேர் அமைக்டாலா. இந்த அமைக்டாலா இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அம்மாவா அப்பாவா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. அது எப்படின்னா, ஒரு இதில் ஒரு புக்கில் படித்தேன். ஒரு ஆளுக்கு தலை அடிபட்டுருச்சு, பயங்கரமாக ஆக்சிடெண்ட் ஆகி தலை அடிபட்டுச்சு. அதில் அமெக்டாலாங்கிற பார்ட்டு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் ரொம்ப உள்ளே பொதிஞ்சு வச்சுருக்கார் கடவுள். அப்படி இருந்தும் அந்த இடம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அந்த ஆள் ரொம்ப நாள் கோமாவில் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைவு திரும்புது. ஆனால் தன்னோட பெத்த தாயை அந்த ஆளால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல. தன்னோட சொந்த அப்பா சுற்றங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஏன்னா கடைசியில் தான் டாக்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த அமெக்டாலா டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு. அப்போது நம்ம உடம்பு மோசமானதா? இல்லை. மனசு மோசமானதா? இல்லை. அறிவு மோசமானதா? பிரெயின் மோசமானதா? எதுவுமே மோசம் இல்லைங்க.
இந்த கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு அவயவங்களும் நமக்கு முக்கியமானது தான். ஓகே, ஸோ அதையெல்லாம் பார்த்து பராமரித்து அந்த அன்புங்கிற சாதனையை பண்ணணும்னா அதுக்கு நமக்கு இந்த 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 மாதிரி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும். அப்போ உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் சாதனை பண்ண முடியும். அதுலேயும் இருக்கிற சாதனையிலே உயர்ந்த சாதனைங்கிறது அன்பு. அப்போ அந்த அன்பு அந்த அநாகத சக்கரத்திலேருந்து வெளியே வரணும். அதை உள்ள ஃபீல் பண்ணி வெளியே வரணும். அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல பாடி மைண்டு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கணும். ஓகே, அதாவது அந்த அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க. அது மாதிரி அன்புன்னு வேணும்னா இது எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கணும். ரெண்டாவது, நம்ம மனசை பற்றி ரொம்ப குத்தம் சொல்கிறோம். எஸ்பெஷலி தியானம் பண்ணுறவங்களுக்கு. தியானத்தில் இருந்தால் இந்த மனசு மங்கி மைண்டு ஓடுது தாவுது என்னமெல்லாம் பண்ணுதுன்னு. ஆனால் மனசு ஏன் தெரியுமா ஓடுது? எனக்கு இதில் முக்தானந்தா எழுதின இந்த இவ்வளோ பெரிய சாப்டரில் நான் கிட்டத்தட்ட 26 பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன். 26 பாயிண்ட்ஸுக்கு பேராகிராஃபுக்கு மேலே இருக்குது அந்த சாப்டரில். ஒரு பேராகிராஃப்லேருந்து ஒரு சென்டென்ஸ் தான் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோ பெரிய சாப்டர் அது. ஆனால் ரொம்ப ரசித்து படித்தேன் நான். ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக அதில் எழுதியிருக்கார். அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த இந்த லவ்வை பற்றி அவ்வளோ பெருசாக எழுதியிருக்கார். எல்லாரையும் நீ அன்கண்டிஷ்னலாக லவ் பண்ணணும். லவ் ஆல் அன்கண்டிஷ்னலி. மைண்ட் இஸ் நாட் யுவர் எனிமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ மைண்டை நீ எனிமியாக நினைக்காத. ரெண்டாவது, இந்த மனசு ஏன் இப்படி கடந்த அலமோதுது அலபாயுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு ரசித்து படித்த அந்த பாட்டு சொல்கிறேன். என்னை கேட்டால் முக்தானந்தாவை தவிர வேறு யாராலையும் இந்த மாதிரி எழுத முடியாது. அவ்வளோ எழுதுகிறாங்க எல்லாரும். சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சுக்கு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, மனசு ஏன் அலபாயுதுன்னா மனசுக்கு உண்மையிலே ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு ஆசை. இட் வாண்ட்ஸ் ரிப்போஸ். ரிப்போஸ்னால் ஒரு என்ன ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஆசை இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு எங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தெரியல. இந்த கோணத்தில் நான் இது வரைக்கும் நினச்சி பார்க்கல. அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்கிறேன். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, மனசு ஏன் அலைபாயுதுன்னா மனசுக்கும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தான் ஆசை. ஆனால் அது எங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுக்கணும், எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தெரியல. அது நம்ம தான் சொல்லி கொடுக்கணும். அது எப்படின்னா, நமக்கு தெரியுமா, மனசு நம்ம ஆன்மாவில் லயிக்கணும். எப்போ நம்ம மனசு ஆன்மாவில் லயிக்குதோ அன்னைக்கு மனசு தானாக அடங்கும். எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கார். இவ்வளோ நாளாக மனசை பற்றி அவ்வளோ பேசுனீங்களே, மனசு கெட்டது, மனசு தான் நமக்கு தடங்கலாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு. அந்த மனசு எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம். ஆனால் அந்த மனசை நம்ம சேனலைஸ் பண்ணணும். எதுக்கு? டுவர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் த சோல். சோல்ங்கிறது ஆத்மா. அப்போ எப்போ அந்த மனோலயம் நடக்குதோ அப்போ தானாக மனசு அடங்க போகுது. ஓகே, அப்படி மனசு ஆன்மாவில் லயிக்கும்போது தான் அந்த அன்புங்கிறது ஊற்றெடுத்து வரும். அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதுதான் முக்தி, அதுதான் என்லைட்டன்மெண்ட். அப்போ தான் இந்த செல்ஃபு தான் பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவி இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். அது ஒரு உணர்வு. அந்த உணர்வு நமக்கு வேணும். அந்த உணர்வு நமக்கு கடையில் போனால் கிடைக்காது. தியானம் பண்ணாலும் தியானம் பண்ணால் கிடைக்கும், தியானத்தில் வழியாக தான் கிடைக்கும். ஆனால் எப்படி? நான் இப்போ முக்தானந்தாவோட புக்கு படித்ததுனாலையோ, நான் நோட்ஸ் எழுதுனதுனாலையோ, நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுனாலையோ, நீங்கள் அதை கேட்குறதுனாலையோ மட்டும் அது வராது. புரிஞ்சிக்கலாம். புரிதல் இருக்குது நமக்கு. 100% நமக்கு இப்போ நல்ல புரிதல் இருக்குது. ஆனால் அது அறிவு. எப்போ அந்த அறிவு நமக்குள்ளே ஞானமாக மாறுதோ அப்போ தான் முக்தி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார்.
ஸோ கடைசியில் அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, அதாவது அந்த ஆத்மாவோட நேச்சரே எல்லாரையும் லவ் பண்ணுறது தான். லவ் பண்ணுறதுனா என்ன, இந்த லோக்கலாக பேசுகிற அந்த பேச்சில் எல்லார்கிட்டேயும் அன்பு காமிக்கிற அந்த நேச்சர் தான். ஏன்னா காட் இஸ் லவ். அந்த பரமாத்மாவே அன்பு தான். அன்பு, கருணை, காருண்யத்தினால நிறைஞ்சு வழியுது. நம்ம ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவோட ஒரு சின்ன துகள். அப்போ நம்ம ஆத்மாவுக்கும் அன்பு செலுத்துறது தான் அதோட நேச்சர். ஆனால் நம்மளோட பல விவகாரங்களில் மாட்டி சிக்கி தவிக்கும்போது அந்த ஆத்மாவோட அந்த நேச்சரை நம்ம மறந்துடுறோம். நம்ம வேறு மாதிரியெல்லாம் செல்ஃபிஷாக திங்க் பண்ணுறோம். ஓகேயா? ஸோ லவ் எவ்ரிபடி. நோ சாதனா இஸ் ஆஸ் ஈஸி அஸ் லவ். அவர் ஈஸியாக சொல்லிட்டாரு. நமக்கு அதை எப்போ நடைமுறையில் கொண்டு வருவோம், எப்போ அது நமக்குள்ளே அது மலருங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. லவ் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன்சைட் யுவர் ஹார்ட். இப்போது நான் வேறு நீ வேறு, நான் வேறு நீ வேறு அப்படின்னு நினைக்காம, நான் தான் இந்த உலகத்தில் இந்த உலகம் இல்லை, இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க வியாபிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு தோணுதோ அன்னைக்கு தான் நமக்கு முக்தி. ஸோ சுவாமி முக்தானந்தா இந்த சாப்டரை எப்படி முடிக்கிறார்னா, ஃபர்ஸ்ட் லவ் யுவர் செல்ஃப். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்போ நான் அதை புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு லவ் யுவர் செல்ஃப். நான் இத்தனை நாள் என்ன நினச்சேன், இப்போவும் நிறைய அம்மாக்கள்லாம் வீட்டில் அதுதான் பண்ணுறாங்க. நம்ம எல்லாருமே அதுதான் பண்ணுறோம் இல்லையா? இப்போ நல்ல ஒரு பலகாரம் பண்ணோம், நல்ல ஒரு பக்ஷணம் பண்ணோம், எல்லாத்துக்கும் பரிமாறுறது தான் நமக்கு முக்கியம். கடைசியில் இப்போ தோசை வாத்தோம்னா கொஞ்சம் தீஞ்சு போன தோசை, விண்டு பிச்சு வந்த தோசை, அதெல்லாத்தையும் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் போட்டு கடைசியில் அதைத்தான் நான் எடுத்து சாப்பிடுவேன். மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட்டாக மணக்க நல்லா இருந்து அவங்க சாப்பிட்டு திருப்தியாக நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களா, ரசித்து சாப்பிட்றாங்களா, அதுதான் எனக்கு திருப்தி அப்படின்னு தான் நான் இவ்வளோ நாளும் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு இருக்கலே நல்ல தோசையை எனக்கு வச்சுக்கணும்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் நினைக்கல. அது செல்ஃபிஷ்னஸ்ன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு முக்தானந்தா, அது செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லை. அதுக்காக நல்லதெல்லாம் நீ சாப்பிட்டு கெட்டதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு இல்லை, உனக்கும் நல்லதை எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். அதில் தான் வித்தியாசம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லவ் யுவர் செல்ஃப். இட் இஸ் நாட் செல்ஃபிஷ்னஸ், இட் இஸ் செல்ஃப் லவ். தென் யுவர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லவ் யுவர் செல்ஃப், தென் யுவர் நேபர் அண்ட் தென் த ஹோல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ த பாத் ஆஃப் லவ் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. அதுக்கெல்லாம் கோடி 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 நன்றி, நமஸ்காரம் முக்தானந்தா சுவாமிக்கு. நம்மளும் இதெல்லாம் லைஃப்பில் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, என்றைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு இது நடக்கும். நமக்கும் நம்ம உடம்பில், நம்ம ஹார்ட்டில், நம்ம அநாகத சக்கரத்திலிருந்து அன்பு பீறிட்டு வரும். அப்போ நம்ம எல்லாரையும் ஒன்றா பார்ப்போம். அந்த ஸ்டேஜுக்காக தான் நம்மளும் வெயிட் பண்ணுறோம் இல்லையா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு அத்தியாயம் இது. இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய யோசிங்க. நான் நீங்கள் வேலை செய்யும்போது என்னோடய வீடியோவை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேலை செய்யுங்க, காதில் கேட்டுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். ட்ராவல் பண்ணும்போது கேளுங்கங்கிறேன். அதெல்லாம் டைம் சேவிங் டெக்னிக்குக்காக நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் கேட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை இன்னொரு தடவை கேட்டு எழுதி வைங்க. எழுதி வச்சாலும் போகாது, மனசில் அசை போடணும். எப்படி பசு அசை போட்டு அதை புல்லை சாப்பிட்டு ஜீரணிக்குதோ அது மாதிரி நம்மளும் கட்சூயிங் பண்ணணும். அசை போட்டு அதை பற்றியே திங்க் பண்ணுங்கள். நான் அன்னைக்கு அப்படி பேசினேன், அது சரியா? இப்படி பேசினேன், அது சரியா? நான் இப்படி பண்ணேன், அது சரியா? ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு இருந்தது, அதை கண்டுக்காமல் நான் விட்டுட்டு ஓடிட்டேன்னா எனக்கு அவசரம், ட்ரெயின் பிடிக்கணும், பஸ்ஸு பிடிக்கணும்னு போனேனே, அது நான் செஞ்சது சரியா? அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்குள்ளேயே கேள்வியை கேட்டு யோசிங்க. அப்போ தான் நம்மளால் வளர முடியும். நன்றி, நமஸ்காரம்.
Hi folks, I am sure all of you are having a good health and a happy life. Coming back to our videos, it is our 147th video, and the chapter which we are going to review in the book titled Play of Consciousness is 39th chapter, and the heading given by Swami Muktananda to this chapter is The Path of Love. And this is a very big chapter in his book, and I have written 26 points. I have condensed each paragraph into one point. Like that it comes to so many pages, but though it is long, this is one of the few chapters which I enjoyed the most. I enjoyed each and every chapter in his book. I enjoy reading, thinking about it. Everything is very good, but this is a very simple chapter, and it tells us a lot of things. So please pay attentively. You know most of the things, but still it is always better to listen once again to reinforce what we already understand, what we already know. Okay. You see, the heading is The Path of Love. And I told you, the first sentence in his chapter reflects the contents of the whole chapter. That is how he has designed it. And the first lesson starts like this: the sadhana of love is a very high sadhana. And apart from high, I will also add one more word. I will add one more word also to this. That is, the sadhana of love is a very high and difficult sadhana. Because, when we are in the path of, in search of mukti or salvation or enlightenment, we do a lot of sadhanas, isn't it? We try to watch our breath, we do Nadi Shuddhi, we do Pranayama, we do Kriya Yoga, we learn so many yogas and practice, we go for walking, we go for mindfulness, we observe silence, we do meditation, we do many things. Okay, and all these are called sadhanas. But of all the sadhanas, Muktananda says that the sadhana of love is a very high sadhana. The level of this sadhana is very high. It will take us to the height of the human nature. And this sadhana is enough to convert the human nature into godliness. That's why he says that. And when we say love, we mean bhakti, we mean devotion, like that. And he says, love is the dynamic and inspiring throbbing of the heart. It is dynamic, ever-changing, inspiring, throbbing of the heart. So, love is the very nature of God. And if you think of God as the supernatural power, or if you think of God as the universal consciousness, then a speck of that Paramatma is in our body also in the form of Jivatma. So, if the nature of the universe is love, then our Jivatma's nature is also love. Our soul, the nature of our soul is also love. Isn't it? But are we in the state of love, or are we in the state of loving everyone as myself? Are we in the state of love where we consider everyone as ourselves? No. So this is where we have to do more and more sadhana, practice, to raise ourselves from the human level to the from manliness to godliness. Simple. It is not so simple when it comes to practicality. See, love is God. God is love. In scriptures, it is called the blissful state, or the bliss, or Satchidananda. It exists as fullness in man.
Even if he doesn't experience it, it is there in him. He says, every one of us is endowed with this blissful state. But since we are very busy in search of materialistic life, we forget our original nature. The real nature of the soul is to be in love with everyone, to be always blissful, to be in Satchidananda state. Satchidananda is the Paramananda state, the highest level of Ananda, which doesn't dissipate once you reach the level. And he gives one or two very simple examples. He says, okay, you go to a blind man and you ask him, where is the light? Or how is the light? Have you seen light? The blind man will answer, what is light? What is light? Where is light? There is no light. Everything is dark. Because he has not seen light. We need not blame him. He has not seen light and so he doesn't know about light. He says, he is asking the question, where? Where is the light? Like that, what he says, what Muktananda says is, the Satchidananda state or the blissful state is within us. Since we do not know about it, since we have not experienced it, we are asking the question, how can you love everyone? Where is the love? Where is the blissful state? But it doesn't mean that it doesn't exist. It does exist in all of us. And here Muktananda also says that, you just put a lot of zeros. As long as you don't have a digit in front of it, say for any digit from 1 to 9, at least you put one digit. Then the zeros will make some sense. Like that, if there is no love, there is no point in living. Okay. And he also talks about the unconditional love. And on the earth, where can you find the unconditional love? You all know it is from the mother. Only the mother can show the unconditional love. There is no transaction. There is no business. Okay. Without any condition, the mother loves her children. This is on the earth. Then if you take the universe as a single thing, then our creator, our mother, who has given birth to all the human beings on this earth, she is our common mother. She also has unconditional love towards us. Nobody else. In all other relationships, there is love. But it's all transactional business basis. Okay, you give me this, I will give you that. If you give me this, I will love you. If you don't give me this, no love. That sort of business-like materialistic life only we are all leading. Okay, so, and he says, you don't ask your creator even for liberation, even for mukti. Okay. He or she, the supernatural power or the universal consciousness, you call it by any name. Okay, don't ask him even for liberation. He knows what you deserve and he will give it at the right time. Okay, and he says, to find love, first of all, you must love yourself. Don't torture yourself, saying that you are sad, you are impure, you are joyless, you are unreal, saying that you are useless, you have no brains, you are not smart. Don't ridicule yourself. Okay, don't torture your mind. And just by repeating God's name, the body becomes divine. Chanting of mantras, it makes the body divine. And you see, he says, you see many sadhakas, they are treating their body in a very harsh manner, trying to punish it, give punishment to the body by not eating, by not drinking. Now, these things should not be practiced at all. Why? Because
our body is the temple where the God, your soul, resides. So, live body, it is the live body which is the temple of goddess Chitti. So, treat it with respect, treat it with love, keep your body clean and pure. You eat only pure food, good food, balanced diet. Don't take non-vegetarian food. Okay, wear clean clothes. Keep your body and mind clean always. Body is very great because salvation is attained only through this body. See, if you don't have the proper body, how will you do the sadhanas? How will you sit for meditation? The body is having the mind. The body is having the brain. We make use of the body, mind and brain to reach the soul. Okay. So keep all these three things in a very pure form. So unless you do sadhana, you cannot get salvation. And unless you have a good body and a healthy mind, you cannot do sadhana. See, suppose you have constant headache for 3 days. Will you feel like getting up at 3 o'clock and doing the sadhana? You only feel like eating, you only feel like sleeping more, isn't it? So, the body must be treated with utmost respect. You must first love yourself. Know your body first. Jesus said, know thyself. Know yourself. And he says, joy arises from the heart. Where do you have the heart? Only inside your body. Develop this love and let it flow from you to the others. And he also says a few more things about love. He says, love increases through giving and not by taking. So try to give. Sharing is caring. The feeling of mine and yours is an obstacle in love. The feeling of mine and yours is an obstacle to your love life. And the universe is formed of 5 elements. What are the 5 elements? See, the 5 elements are depicted in our fingers itself. See, this ring finger is considered as the Mother Earth, little finger as water, thumb as fire, index finger as Vayu, air, and middle finger is the Akash. That's why they say Namah Shivaya. So people go to the extent of saying that if you simply recite Namah Shivaya, Namah Shivaya, all your body will be cleansed. That is, all your cells will be cleansed. And our body is basically formed of cells, and different cells have different proportions of these 5 elements. The body is formed of 5 elements only, but different cells have different proportions. And when do you get the disease? Dis-ease. The easiness of the body is the healthy nature. When do you get the dis-ease, opposite of the ease? When you get, that is what we call as disease. And when do you get these diseases? Only when the proportion of the 5 elements goes wrong. Okay. So, the universe is formed of 5 elements and our body is also formed of 5 elements. So, we should know the worth of it. We should know how to take care of it. Okay. And he says, we all know this, our body is the most sophisticated machine. We know it, but we take it for granted. That is the mistake with all of us. See, you know how precious the breathing is. And if you extrapolate what he has said, considering the body as the most sophisticated machine, you just think for some time. You sit calmly in a place and you think for some time, taking each and every part of your body. Every part is important. And I tell you, sometimes, see, when you trim your nails,
Suppose you go a little deep, it pains for 2 days. So no part in the body is a waste. No part in the body is useless. The Creator has designed our body like this. This is the most sophisticated body. And even if you create or invent the most sophisticated computer, it can never create a human body like this. That is the audacity of the Creator. See, our whole life depends upon the breathing. But how is the breathing going on? Are we breathing? Are we sitting and breathing? If breathing were to be given to us to do, we would have forgotten to breathe long back. Isn't it? Breathing happens automatically. And if you extrapolate and think, all the vital functions are happening as automatic. That is the audacity of the Creator. See, we as a human being, we plan so much. We do great things, no doubt. But the life is clinging on to our body just through this, the most flimsy thing, what you call as the breath. If breathing stops, gone, everything is gone. But the breathing is taking in the most subtle way, isn't it? So just think on these lines, okay? And all the vital functions are happening automatically. So, and he says, see, you must respect your body because your body is your servant. It is always at your service. And the body is happy. But the body is happy to listen to you. The body functions as per your command. What your brain thinks, what your mind says, the body listens. Okay. And see, we are complaining about the 5 sense organs. We say that we are going behind the 5 sense organs. But the 5 sense organs are very important for us to lead a normal life. They are not our enemies. Okay, because God has given us the 6th sense to discriminate the good and the bad. If our eye is seeing everything, now we have the brain to control our eyes. What to see and what not to see. What to talk, what not to talk. What to eat, what not to eat. Isn't it? That 6th sense is given to us. So don't blame the sense organs. Don't blame the body. And next he comes to the mind. He says, God lives within you. Love arises from the heart during your meditation. So understand your body because it is the vehicle for your journey towards liberation. And the knowledge of the self arises in your body through meditation. And see, the human body is very precious. In the higher worlds, so many souls are waiting in the queue to be reborn as human beings on the earth. So many there's a big queue waiting there. Because earth is the only place where you can learn lessons, where you can compensate, or where you can learn, or where you can where you can learn the lessons out of your positive and negative karmas. See, when you are on the earth, you do some karmas, both good and bad. Now that is in the form of different karmas. All those things we have already talked. I have talked in detail at length in one of my videos. Sanjita karma, prarabdha karma, agamiya karma, and so on. Okay, but now see, when will you live as per your karma? You have to come back to the earth. What you create on the earth, the karma cannot be dissolved in some other world. You have to come back.
For that you have to take the body in the form of human being, and you have to lead your life here as per your positive and negative karmas. Isn't it? So, in higher worlds, there are so many souls which are waiting to be born. And having born here as human beings, is it right on our part to neglect our body, neglect our mind? Not at all correct, isn't it? Then, see, Muktananda talks about an incident which he has witnessed. That is, a saint is about to leave his body. Okay, he knows the time, isn't it? All the saints know the time. So, at the time of when he is about to leave his body, he is calling all the people around him, and he is asking for their forgiveness, blessings, and he thanked them. He thanked all the 4 directions, he thanked the 5 elements, he thanked his guru, and finally he honored his body. He said, "Thank you so much. But for my body, I could not have done good sadhana and have realized God." So to realize the Atma within, to realize the soul within, you have to do sadhanas, and to do sadhanas, you need to have a healthy body. You know, you have heard of this proverb, a healthy mind resides in a healthy body, isn't it? Okay. We do breathing, we mind the breathing, we do meditation, isn't it? So it's for all those things we require a healthy body. And then he is coming to the mind. He says, see, we think of mind as something negative. We call it a monkey mind. But you know, the mind also needs a repose. The mind also needs to relax. You know, the mind, we are inheriting it for so many generations. With all the recordings of the past, it has come to us. But why the mind is so restless? Have you ever thought of this in this angle? This is what the highlight of this chapter. I enjoyed reading this again and again. Swami Muktananda says that, see, we want to have thoughtless state. We want the mind to be calm. We think that the mind is the hindrance for our meditation. But the mind also is longing for some rest, some repose. And when does this mind get the repose, you know? Here only we fail. We fail to understand that when the mind realizes the soul, or when the mind falls in line with the soul, when the mind identifies itself with the soul, Manolayam, then the mind will be calm. The mind wants to take rest, but it doesn't know the way. Now it's our duty to show the way, to make our mind in sync with the soul. Then there is no problem. That state is what we call it salvation, self-realization, enlightenment, mukti, whatever you say. Okay? Okay. Then, see, he says, love everybody unconditionally. Mind is not your enemy. Okay? And, you know, mind is different, brain is different. If the brain is considered as the hardware, mind is considered as the software. And both are required for the proper functioning of the body. And he says, see, the mind is jumping from place to place, and in a way it is good. Look at it as a positive thing. Otherwise, what will happen? An angry man will remain as angry man throughout his life. Isn't it? If you have a feeling of guilt, that person will live with that
guilt feeling, and he will die out of guilt. But if the mind is changing, then the person will be able to think in a different angle. Okay, and another thing, see, why the mind is restless? It wants a nice place to take rest. It wants a repose. But till you give that, it will not become calm. This is the secret of meditation. Then, what is it? That is identification with the soul. The mind should identify itself with the soul. Then the drama is over. Everything is correctly fitting into its places. Okay. So, he says, and the link between the mind and the soul is your breath. That's why in meditation we are asked to observe the breath. It will take us to our own soul easily. So he says, love everybody. No sadhana is as easy as love. I will say this is the most difficult sadhana, because I have not reached that level, no, like Muktananda. Only when we reach that level, then we can also agree with him saying that love is the easiest sadhana. But see, we all have a lot of identities. We have lot of barriers, isn't it? We say, this is mine, that is his. Why should I take care of his child? I will take care of only my child. I will feed my child. I will do everything for my child. I will not do anything for that child, because that child belongs to somebody else. As long as we have this sort of differentiation, there is no oneness within us. There is no possibility of realizing that I am the self and that self is all pervading. Okay, so Swami Muktananda finally says, he ends saying that first love yourself. This he is insisting too much. He is insisting on taking care of our body, our mind, our brain to reach the soul. And he says self-love is the best. You say, if you want to love others, first love yourself. See, to find love, first of all, you must love yourself. Don't torture yourself. Don't torture your body. So, love yourself. And you know, last week I had been to an ashram for silence in Agastya ashram at Vanyambadi. I was there for 8 days. I was maintaining silence for 8 days and I was doing meditation. There was a retreat conducted by my guru, and I attended the retreat. And on the last day, while I was about to leave the ashram, I happened to talk with my Swamiji, and I asked him, see, you say you can manifest everything like that, and I wanted to manifest certain things, but it doesn't happen. In fact, I wanted to manifest certain things for the sake of helping the society. I never wanted anything for me. Still it doesn't happen. Why? Because that was a question lingering in my mind. Then he said, who asked you to ask for the society? You ask for yourself, you will get. First love yourself. Then I was shocked. Self-love is the most important thing, he said. Then I asked him, if that be the condition, am I not being selfish? He said, no, you are not being selfish. As long as you love yourself, as long as you don't trouble others. See, you have to be self-centered. You have to love yourself, but not at the expense of others, not troubling others. So, self-love is the first state. It opened my eyes, and after that, when I came back, I read this lesson and I wrote the points. Everything is what my master said and what is written by Swami Muktananda. I have great reverence for these two masters. So now I feel, okay, I have to change my attitude.
right? So I am also in the path of experimentation, like you. Okay, so Swami Muktananda finally says, first love yourself. But it is not being selfish. Being selfish is different. Self-love is different. So first love yourself, then your neighbor, and then the whole world. So slowly from your self-love, you extend your love to the whole universe. That's what he says. So a very, very nice chapter. I really enjoyed, and I really enjoyed talking to you about this. And my request is, you all know it, but let us ponder about it more and more. Let us think deeply about all these things. Okay. Then we will be getting the idea that it is I, or it is the self, which is spread all over the universe. So from our heart, the feeling will come that it is the feeling of love, which is the universal love and brotherhood. Okay, so let us try, and wish you all the best. I hope you have enjoyed this. Thank you.